अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। बिरादरान इस्लाम, दीनी और मिली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अहबाब और बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, दौरे इल्मिया के इस तीसरे और आखिरी सेशन में आपके सामने इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल उसूल सित्ता शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब तमीमी नजदी रहमतुल्लाह अलैह की जो ये किताब है, मुख्तसर रिसाला है, इसके आखिरी दो उसूल पेश करने हैं। इन दोनों उसूलों में पहला जो उसूल है वो है अल्लाह के औलिया और शैतान के दोस्तों के दरमियान फ़र्क क्या है, और इसी तरह से आखिरी और छठा जो उसूल है वो ये है कि जो शुबहा फैलाया जाता है बाज़ लोगों की तरफ से कि कुरान करीम और सुन्नत को समझना बहुत मुश्किल है, इसे समझने के लिए मुज्तहिद मुतलक होना ज़रूरी है, और मुज्तहिद होने के लिए जो शर्तें पाई जानी चाहिए वो बहुत ही बड़ी शर्तें हैं, उसको पूरा करना मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। इसलिए कुरान और सुन्नत समझना आपका काम नहीं है, कुरान और सुन्नत की दलील पेश करना आपका काम नहीं। इसका तज़किरा इंशाअल्लाह तबारक व तआला आखिर में आएगा। आइए पांचवें उसूल पर गुफ्तगू करें। सबसे पहले मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात कही है इसका सरसरी तौर पर आपके सामने तर्जमा पेश कर दिया जाता है। पांचवा उसूल जो है बयानुल्लाह सुब्हानहु व तआला लिल औलिया व तफरीक़ुहु बैनहुम व बैनल मुतशब्बिहीन बिहिम मिन आदाइल्लाह अल मुनाफिकीन वल फुज्जार व यकफ़ी फ़ी हादा आयत कज़ा व कज़ा। पांचवा उसूल कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला का बयान करना कि सच्चे औलिया कौन है। पांचवा उसूल ये है अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े करके बता दिया है कि सच्चे औलिया कौन है, और अल्लाह ताला ने ये भी तमीज़ कर दी है, फ़र्क बतला दिया है कि सच्चे औलिया और ऐसे ही उनसे मुशाबहत अख्तियार करने वाले, उनकी मुशाबहत अख्तियार करने वाले जो औलिया नहीं है अल्लाह ताला के लेकिन अपने आप को औलिया साबित करते हैं, इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। हकीकत में वो औलिया नहीं है बल्कि वो मुनाफिकीन हैं, अल्लाह के दुश्मन और फुज्जार यानी बदअमल बदकिरदार लोग हैं। तो इन लोगों के दरमियान फ़र्क क्या है। अल्लाह के औलिया और फासिक व फाजिर मुनाफिक बदअमल लोग जो अल्लाह के औलिया और सालिहीन नेक बंदों में नहीं आते, इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। कहते हैं इस सिलसिले में 3 आयतें या 4 आयतें गालिबन यहाँ लिखी हुई हैं। फरमाते हैं मुसन्निफ की इस बात को समझने के लिए कि अल्लाह के सच्चे औलिया कौन हैं और औलियाए बातिल कौन हैं, इस फ़र्क को समझने के लिए हमारे लिए काफ़ी है अल्लाह के कलाम की ये चंद आयतें। पहली आयत करीमा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। कह दीजिए कि अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो तुम मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, और अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है, बेइंतहा रहम करने वाला है। यह आयत करीमा काफ़ी है जानने के लिए कि अल्लाह का सच्चा वली कौन है और बातिल कौन है। दूसरी आयत करीमा काफ़ी है सूरतुल माइदा की। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनह। ईमान वालो, जो तुम में से मुर्तद हो जाएगा अपने दीन से तो बहुत जल्द अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को लाएगा जिनसे अल्लाह मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। तीसरी आयत करीमा काफ़ी है सूरह यूनुस की, और इसमें 2 आयतें हैं, तीसरी और चौथी, यानी 2 आयतें सूरह यूनुस की। अल्लाह फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 और 63 में खबरदार सुन लो, अल्लाह के औलिया पर न क़यामत के दिन कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, ये औलिया अल्लाह के वो हैं जो ईमान लाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा अख्तियार करते हैं। ये 3 आयतें कहते हैं कि इस मसले को समझने के लिए काफ़ी है। थोड़ा सा आप तीनों आयतों के मजमून पर गौर करें। पहली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया
کہ اللہ کے نبی अलैहिस्सलाम, اللہ से तुम्हें मोहब्बत है तो तुम्हें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इताअत करनी चाहिए, इत्तिबा करनी चाहिए। तो अल्लाह के सच्चे वली की पहचान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा। दूसरी आयत करीमा में सच्चे वली की पहचान ये है कि अल्लाह तबारक व ताला उनसे मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह तबारक व ताला से मोहब्बत करेंगे। तीसरी और चौथी आयत करीमा जो सूरह यूनुस की है उसमें अल्लाह ताला फरमाता है सच्चे औलिया की पहचान ये है कि वो ईमान वाले होते हैं और अल्लाह ताला का तकवा अख्तियार करते हैं और इसके नतीजे में अल्लाह तबारक व ताला उन्हें हर किस्म के खौफ और रंज व गम से नजात अता फरमाएगा। ये तीनों आयतों का मजमून है अल्लाह की सच्चे औलिया की पहचान ये है। अब इनके अलावा जो हैं जो इस शर्त पर नहीं उतरते वो औलियाए बातिल हैं जिसका तस्करा आएगा। इन आयात के अंदर औलिया की सिफात बयान करने के बाद मुसन्निफ कहते हैं ये तो हकीकत है कि कुरान करीम की औलिया के बारे में, लेकिन फिर उसके बाद बहुत सारे इल्म के दावेदारों के यहाँ मामला ये हो गया, ऐसे लोग जो अपने आप के बारे में अपने बारे में दावा करते हैं कि वो इल्म वाले और ये दावा करते हैं कि वो अल्लाह के बंदों की रहनुमाई करने वाले, हिदायत और रहनुमाई का काम करने वाले हैं, और ये भी दावा करते हैं कि वो शरीयत के मुहाफिज और पासबान हैं। ऐसे दावेदारों के यहाँ मामला ये हो गया कि औलिया वो लोग हैं, औलिया वो लोग हैं जिनके अंदर रसूलों की इत्तिबा तर्क करना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? किताबुल्लाह की दलीलों में औलिया कौन है बतलाया गया। पहली बात बताई गई फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। रसूल की इत्तिबा वली होने के लिए जरूरी है। लेकिन ये लोग बाद में हालात जब बिगड़ गए, लोगों के हालात दिगर हो गए, मामलात यहां तक पहुंच गए कि जो इल्म के दावेदार हैं, जिनके बारे में जिनका अपना दावा यह है कि वो इल्म वाले हैं, जिनका दावा यह है, बाज जिनका यह दावा है कि वो शरीयत के मुहाफिज हैं, इनका दावा यह है कि वो लोगों को, अल्लाह के बंदों को दीन की रहनुमाई करने वाले, गाइड करने वाले, ऐसे दावेदारों के यहां मामला यह हो गया कि औलिया उनके यहां ऐसे लोग कहलाते हैं, ऐसे लोग औलिया कहलाते हैं जो लाजिमन रसूलों की इत्तिबा न करते हों। औलिया होने के लिए क्या जरूरी हो गया उनके यहां? तर्के इत्तिबाए रसूल, रसूलों की इत्तिबा छोड़ देना अल्लाह का वली होने के लिए जरूरी है इन लोगों के यहां। ऐसे ही दूसरी बात, जो इत्तिबा करेगा वो औलिया में से औलिया में शामिल नहीं हो सकता। बहुत उल्टी बात लग रही है। अभी देखिए यही हकीकत है औलिया हक व बातिल के दरमियान। जो उनकी इत्तिबा करेगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेगा, फलैसा मिनल औलिया फलैसा मिनहुम, वो अल्लाह के वलियों में से शामिल हो ही नहीं सकता। ये बात के लोगों का हाल है जो अपने आप में इल्म के दावेदार और हिदायत और दाई बनते हैं, आलिम बनते हैं और दीन और शरीयत के मुहाफिज समझे जाते हैं, उनका ये कहना है। उसके बाद कहते हैं नंबर 2, वला बुद्दा मिन तर्किल जिहाद, और जिहाद छोड़ना जरूरी है। अल्लाह का वली होने के लिए जिहाद तर्क करना जरूरी है। फमन जाहद फलैसा मिनहुम, जो जिहाद करे वो औलिया में से नहीं हो सकता। वला बुद्दा मिन, तीसरी बात, वला बुद्दा मिन तर्किल ईमानी व तक़वा, और वली होने के लिए ईमान और तक़वा छोड़ना जरूरी है। फमन तअहद बिल ईमानी व तक़वा फलैसा मिनहुम, जो तक़वा और ईमान पर कारबंद रहे, मजबूती से डटा रहे, पाबंदी करे, वो औलिया में से नहीं हो सकता। या रब्बना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत इन्नका समीउद दुआ, ए मेरे रब, ए हमारे रब, हम तुझसे अफ़्व, माफ़ी और आफ़ियत, सलामती की दुआ करते हैं। इन्नका समीउद दुआ, यकीनन तू दुआओं का बड़ा सुनने वाला है। ये है 5वीं उसूल का मतन और उसका टेक्स्ट, बिल्कुल इख्तिसार के साथ इसका सरसरी माना। अब आइए जरा देखते हैं कि तफसील में मुशारिह ने शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ बिन अब्दुल मुहसिन अल बद्र हाफिज़हुल्लाह ने क्या कहा, उसका खुलासा और निचोड़। ये 5वां उसूल है और बहुत ही अहम है मुसलमान के लिए इसका समझना। बड़ा खल्त-मल्त है औलिया के सिलसिले में, बड़ा इल्तिबास है, बड़ा शक है, शुबहा है, और लोगों के यहाँ अलग अलग वलायत के पैमाने और उसूल
बना लिए गए हैं। औलिया अल्लाह तबारक व ताला के आदा की जिद है। वली दोस्त को कहते हैं, महबूब को कहते हैं, और इसकी जिद है दुश्मन, जिससे बरात, बेजारी, नफरत करे। तो औलिया का दुश्मन, औलिया का की जिद क्या है? आदा, दुश्मन। या औलिया उल्लाह की जिद है औलिया उस शैतान, जो अल्लाह का दोस्त नहीं वो शैतान का दोस्त है, और जो शैतान का दोस्त है वो अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता। इस तरह से आप इस मसले को समझें। तो बहरहाल यहां पर बहुत ही बुनियादी बात अल्लाह के कलाम की आयत की रोशनी में समझा रहे हैं कि अल्लाह के कलाम की आयत करीमा बतलाती है कि अल्लाह का वली कौन हो सकता है, और अल्लाह का वली होने के लिए उसमें कौन सी शर्तें पाई जानी चाहिए। अब हमारे सामने सबसे पहली बात तो इस उसूल में ये आ गई कि किसी भी चीज के सबूत के लिए कुरान करीम की दलील, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील होनी जरूरी है। किसी के दावे से कोई चीज साबित नहीं होती है। दावा हर सूरत में दलील का मोहताज होता है। दुनिया का कोई दावा साबित नहीं होता जिससे दुनियावी अदालतों के फैसले होते हैं, या लोग अपनी निजी मजलिसों में किसी पंचायत में कोई फैसला करते हैं, वो फैसले भी बगैर दलील के किसी के हक में नहीं जाते। तो भला अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ दीन और अकीदे की बुनियाद पर जो फैसले जन्नत और जहन्नम से ताल्लुक़ रखते हैं, भला वो फैसले बगैर दलील के महज दावों की बुनियाद पर कैसे हो सकते हैं? ज़रूरी है कि दावे पर दलील मौजूद हो। तो उलमा की अलामत क्या है? उसकी दलील। फुक़हा की अलामत क्या है? उसकी दलील। ऐसे ही अल्लाह के औलिया कौन है और उनके बरअक्स शैतानी औलिया कौन है, जब इनको बयान करने का टाइम आया तो बिल्कुल वही अंदाज मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह का रहा कि औलिया, उलमा, फुक़हा, इल्म और उलमा, फ़िक़्ह और फुक़हा सचमुच कौन है वो साबित करने की नौबत आई तो दलीलें पेश करके साबित किया। यहाँ सच्चे औलिया और बातिल औलिया को साबित करने की बात आई तो मुसन्निफ ने कुरान करीम की दलीलों को पेश करके उससे इस्तिदलाल किया, और यही अहले इल्म का तरीक़ा है। मनमानी कोई कितना भी बड़ा हो अपनी बात कह करके साबित नहीं कर सकता, इसकी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है। अब यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की आयत में अल्लाह की औलिया की निशानियां जिक्र की हैं, सुन्नत में औलिया की निशानियां जिक्र की गई हैं, शैतान के दोस्त कौन है उनकी निशानियां, जो अल्लाह ताला के औलिया होने के दावेदार हैं उनकी अलामतें क्या हैं, ये सारी चीज़ें जिक्र की गई हैं। इस मौके पर शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ बिन अब्दुल मुहसिन अल बद्र हाफिज़हुल्लाह ने उस रिसाले का जिक्र किया है जो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर ज़माना रिसाला है। रिसाला का मतलब मुस्तकिल किताब है, बहुत वसी और जामे किताब है, पूरी जिल्द में मौजूद है। उसकी बहुत सारी तहकीकात, तखरीजात और इख्तिसार वगैरह का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू अरबी ज़बान में हुआ है। तो अल फुरकान बैन औलिया इर्रहमानी व औलिया इश्शैतान, अल्लाह के रहमान के औलिया और ऐसे ही शैतान के औलिया के दरमियान फुरकान, यानी हक और बातिल कौन है, हक कौन है, बातिल कौन है, इसमें फ़र्क करने वाली किताब। ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह अरबी ज़बान में है और बहुत पहले से अल्हम्दुलिल्लाह शाये शुदा है। इसका तर्जमा भी हमारे दोस्त बरादरम शेख अंसार ज़ुबैर मोहम्मदी हाफिज़हुल्लाह ने बहुत पहले सऊदी अरब में किया था, जो औलियाए हक व बातिल के नाम से शाये भी हुई थी किताब, और असल किताब का तर्जमा है, और जो उस पर बहुत मुफस्सल तखरीज और तहकीक का काम डॉक्टर मुहम्मद साहब ने किया था, उसका इख्तिसार करके और असल किताब का तर्जमा करके उसे शाये किया गया था। मैं समझता हूँ वो किताब शायद मैसर हो तो उससे इस्तिफादा उर्दू ज़बान में बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। ये बड़ी अजीमुशान किताब है, अल फुरकान बैन औलिया इर्रहमान व औलिया इश्शैतान। किताब सुन्नत के दलाइल से इन दोनों तबकों के दरमियान फर्क को बिल्कुल नुमाया कर दिया गया है। अब जो हक व बातिल, औलियाए हक व बातिल के दरमियान फर्क और तमीज न करेगा, जाहिर सी बात है कि अल्लाह के औलिया को शैतान के औलिया, शैतान के औलिया को अल्लाह के औलिया समझ बैठेगा, और फिर ये धोखा उसके लिए दुनिया और आखिरत में हद दर्जा खतरनाक होगा। जाहिर है कि अल्लाह का वली समझ करके अगर हम उसके पीछे चल पड़ेंगे तो वो हमें अल्लाह तबारक व तआला से दूर कर देगा, अल्लाह के दीन से दूर कर देगा, और अल्लाह तबारक और शैतान के औलिया को, अल्लाह के औलिया को शैतान के औलिया में शामिल कर लेंगे। तो ऐसी सूरत में हमें गुमराही के सिवा
हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि औलियाए हक़ से दूर होने से बचने के लिए और औलियाए बातिल से करीब होने से बचने के लिए बहुत ज़्यादा अहतमाम के साथ इस मौजू को पढ़ें और करीब से इसको जानने की कोशिश करें। शेख ने 3 आयतें पेश की हैं, पहली वाली आयत करीमा सूरह आल इमरान की, और ऐसे ही सूरतुल माइदा की, और ऐसे सूरह यूनुस की। इन 4 आयतों में 3 जगहों से 4 आयतों में औलिया की सच्ची पहचान, सच्चे औलिया की सच्ची पहचान बयान कर दी गई है, बता दी गई है। यकीनन अगर ये 3 आयतें हमने पढ़ लिया 3 जगहों की, तो हमारे सामने ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि सच्चे औलिया कौन हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वलायत, अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान, तकवा, इताअत, इत्तिबा, नेकी, खैर, इन तमाम सिफात से आरास्ता होने का नाम है। तौहीद खालिस, सुन्नत सहीहा, सलफ़ उम्मत की राह पर गामज़न होना। और इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम के सहाबे किराम इस उम्मत के, इस कायनात के, दुनिया के सबसे पहले वली हैं। अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह के अंबिया और रसूल भी वली हैं अल्लाह ताला के, इसमें कोई तजाद नहीं है। इस एतबार से कि वली अल्लाह के 2 सब महबूब को कहा जाता है, और इंसानों में सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह तबारक व तआला के कौन से बंदे? अल्लाह के अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम। तो बहरहाल अंबिया अलैहिस्सलाम का दर्जा, चूंकि वलायत के एतबार से जो अंबिया, नबूवत और रिसालत के बाद जो अल्लाह ताला के बंदगान हैं, इनमें जो अल्लाह के महबूब हैं, दोस्त हैं, उनके बिलमुकाबिल नबियों का मकाम जाहिर है कि अलग ही मकाम है। इसलिए कोई दोनों में तालमेल इस एतबार से नहीं है। लेकिन अगर देखें अल्लाह ताला का सबसे महबूब कौन है, तो अल्लाह ताला के नबियों और रसूलों से ज्यादा अल्लाह ताला के बंदों में कोई भी उसका महबूब नहीं है। अब मुश्किल ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं औलिया को पहचानने में धोखा खा जाते हैं। बहुत सारे लोग औलिया को पहचानने में धोखा खा जाते हैं। शेख ने एक बात यहां पर नकल की है, मैं चाहता हूं कि उसको मिन व अन आपके सामने नकल कर दिया जाए। कहते हैं कि बाज़ मुल्कों में आप ऐसे लोगों को पाएंगे जो अपने आप को वली होने का दावा करते हैं, और आप देखेंगे कि वो किसी सुतून से टेक लगा करके बैठे हुए रहेंगे मस्जिद के अंदर, या मिसाल के तौर पर किसी सड़क पर, रोड पर, रास्ते पर कहीं बैठे हुए होंगे। नमाज की अजान होगी, जमात का क़याम होगा, यानी इकामत होगी, और वो अपनी जगह से नमाज के लिए नहीं जाएगा। लोग नमाज पढ़ेंगे, अजान की इकामत होगी, लोग मस्जिद में हाजिर हो जाएंगे, बाजमात नमाज अदा करेंगे, लेकिन ये आदमी किसी मस्जिद ही के अंदर किसी सुतून से टेक लगा कर बैठा होगा, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। या किसी और जगह मस्जिद के आसपास बैठा होगा, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल नहीं होगा। और लोग इसके बारे में क्या अकीदा रखेंगे? ये अल्लाह तबारक व तआला का वली है। सवाल ये पैदा होता है कि किस एतबार से इसको वली समझा जाता है? ये लोगों का, आवाम का, जाहिल आवाम का पैमाना है, उसके बारे में ये चीज़ बना ली गई, ये अकीदा तय कर लिया गया कि अल्लाह तबारक व तआला का वली है। भला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की मुखालफत करने वाला, फ़राइज़ को छोड़ने वाला, तक़वे से दूर आरी, भला कैसे अल्लाह तबारक व तआला का वली हो सकता है? वलायत की शुरुआत ईमान और तक़वे और फ़राइज़ से होती है। कहाँ से कोई शख्स अल्लाह ताला की वलायत का मकाम पा सकता है? जब तक कि वो अल्लाह की तौहीद, नबी की सुन्नत, फ़राइज़, वाजिबात का पाबंद न हो। ये झूठा वली है जिसे लोगों ने बना रखा है। हकीकत में अल्लाह की निगाह में ऐसा शख्स वली नहीं हो सकता। ऐसे ही शेख बयान करते हैं, शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ बद्र कहते हैं कि एक शख्स मुझसे बयान कर रहा था, मुझसे बयान किया वाक़या। कहते हैं मैं किसी मुल्क से गुजरा और फला जगह पर, किसी जगह पर मैं जब जाने लगा तो मैंने एक आदमी को देखा, वो किसी जगह पर बैठा हुआ है, और उसके बाद जब भी मैं गुजरता उस आदमी को उसी जगह पर बैठा हुआ देखता। नमाजें, फ़र्ज नमाज मस्जिदों में होती, लेकिन वो नमाजें पढ़ने के लिए मस्जिद में हाजिर नहीं होता। मुझे ताज्जुब हुआ कि मैं कई बार आया गया और इस आदमी को देखा कि अपनी जगह पर बैठा हुआ है, आखिर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं आता? क्या उज़्र है इसके साथ? कहते हैं कि मैंने उस बारे में लोगों से पूछा, मन हाजा, भाई ये कौन आदमी है? लोगों ने कहा हाजा सुबहान अल्लाह मा तारिफू, ताज्जुब की बात है, आपको नहीं मालूम ये कौन है? आप नहीं जानते ये कौन है? हाजा वली मिन औलिया इल्लाह, ये अल्लाह ताला के औलिया में से एक वली है, अल्लाह के महबूब बंदों में से, अल्लाह के प्यारे बंदों में से, अल्लाह के चहेतों में से एक चहेता और महबूब बंदा है। वह कुल्लुन्नास यशहदून लहू बिल वलाया, लोग सारे के सारे लोग उसके वली होने की गवाही देते हैं।
यानी सब लोग अल्लाह का वली मानते हैं और आप कहते हैं कि ये कौन सा आदमी है, कौन है ये? कहते हैं वक़द नज़रा, ये देखिए उसने नजर मान रखी है कि वो इस जगह से कभी नहीं उठेगा, जहां बैठा हुआ है उस जगह से उसने नजर मान ली कि वो कभी नहीं उठेगा। फयजलिसु फ़क़त, वो बैठा रहेगा बस। वयुसल्ली अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता रहेगा। उसने नजर माना है कि मैं यहीं बैठा रहूंगा, यहां से मैं कभी उठूंगा नहीं, बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ूंगा। सुम्मा क़ालू, फिर उन लोगों ने जिनसे पूछा था कि ये कौन सा आदमी है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता, अपनी जगह पर बैठा हुआ है, देर से मैं इसे देख रहा हूं बार बार, तो उन लोगों ने उससे कहा, आगे मजीद बताते हुए कहा, लौ कान इंदका मुश्किला इजलिस इंदहु बिदून मा तुकल्लिमहु व हुवा यअरिफु मुश्किलतक, अगर आपको कोई मुश्किल है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई भी मसला आपके साथ है, तो बस आपको चाहिए कि आप उसके पास जाकर के बैठ जाएं। आपको उससे बात करने बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसके पास बैठेंगे तो आपकी मुश्किल को वो जान लेगा, आपकी मुश्किल को वो जान लेगा। वो युल्की फी क़ल्बिका दवा लहा, यही नहीं बल्कि जिस मुश्किल में आप मुब्तला हैं, जो दुश्वारी आपके साथ है, आपके दिल में चुपके से उसका इलाज भी बतला देगा कि जाओ ये कर लो और तुम्हारी मुश्किल दूर हो जाएगी। ये शेख बद्र कहते हैं कि मेरे एक साथी ने, मेरे एक जानने वाले ने ये वाकया मुझे बयान किया। अब बताइए कि इस तरह की बातें अगर आवाम के सामने पेश की जाएं तो आवाम कल अनआम, जिनको कोई इल्म नहीं होता, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं होती है, वो इस तरह की बातों से धोखा नहीं खा जाएंगे? क्या लोग मुतासिर नहीं हो जाएंगे कि अल्लाह का वली है और अल्लाह का वली समझ करके उससे करीब हो जाएंगे? और अगर ये बयान कर दिया जाए कि ये तो इतना ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला का करीब है कि ये बस पास जाओ तो सारी मुश्किल जान लेता है और सारी मुश्किल का हल दिल में डाल देता है, तो फिर तो मैं समझता हूं इतनी भीड़ लगेगी कि मैं समझता हूं कि उनको कंट्रोल में लाना और उनका नज्म ज़ब्त करना मुश्किल हो जाएगा। अवाम की सूरत हाल ही होती, अवाम धोखा खाती है ऐसे लोगों से, क्योंकि उन्हें क्या मालूम कि सूरह आल इमरान में क्या पहचान बताई गई, वली अल्लाह के औलिया की सूरह माइदा में क्या है, सूरह यूनुस की आयतों में क्या बयान किया गया। अवाम को नहीं पता, अवाम जाहिल इस तरह की बातों को सुन करके धोखा खाती है। बहरहाल अब सवाल पैदा होता है कि ऐसा आदमी जो अल्लाह ताला की फराइज की पाबंदी न करता हो, मस्जिद में बैठकर या मस्जिद के सामने करीब में बैठकर नमाजें न पढ़ता हो, लोग उसको अल्लाह का वली समझते हो, तो ऐसे लोग कैसे अल्लाह के वली हो सकते हैं? कहाँ अल्लाह के नबी की इत्तिबा, कहाँ है अल्लाह तबारक व तआला की फराइज, कहाँ है नमाज की अदायगी? बेनमाजी और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से दूर भला कैसे अल्लाह तबारक व तआला का वली हो सकता है? क्या इतनी आसानी के साथ अल्लाह ताला के फर्ज करदा इन फराइज नमाज जैसी इबादत को यूं ही छोड़ा जा सकता है इतनी आसानी से कि वो बस उसने नजर मान ली है कि बैठा रहेगा, अपनी जगह पर नहीं उठेगा और वहीं बैठ करके वो दरूद पढ़ेगा बस? इस तरह से बहरहाल ये शेख बद्र हफिज़हुल्लाह कहते हैं कितने अफसोस की बात है, जबकि नमाज इतना बड़ा फरीजा है कि जिसकी जिंदगी में नमाज नहीं, जिसकी जिंदगी में नमाज नहीं, उसकी जिंदगी में इस्लाम नहीं। इस्लाम ये निशानी नमाज है। इस्लाम की निशानी, जाहिरी निशानियों में से, बड़ी निशानियों में से नमाज है। जब किसी को मस्जिद आते हुए देखो तो उसके ईमान की, इस्लाम की गवाही दो। और हमारे बड़े उलमा ने यह बात कही है कि दरअसल नमाज की पाबंदी इस्लाम की मेंबरशिप है। यानी इस्लाम की मेंबरशिप अगर आप चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में इस्लाम का सबसे बड़ा फरीज़ा तौहीद के बाद नमाज की पाबंदी होनी चाहिए। तो ला हज़्ज़ फ़िल इस्लाम लिमन तरक सलाह, जो नमाज छोड़ दे उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। ये हमारे असलाफ के अक़वाल हैं। और एक बात बुनियादी ये है कि अब आप कह सकते हैं, कोई कह सकता है भाई ठीक है, अच्छा नमाज नहीं पढ़ रहा है तो हो सकता है नमाज किसी वजह से ना पढ़ता रहा हो, और चीजें देख लो उसकी, और चीजें भी देख लो उसकी, और बकिया चीजें करता है कि नहीं करता, ज़कात देता है कि नहीं, रोजा रखता है कि नहीं, है ना, बकिया चीजें देख लो, और दीगर दीन के कामों की पाबंदी करता है या नहीं करता है। तो ये बात नहीं लाई जा सकती। क्यों? इसलिए कि जिसकी जिंदगी में नमाज नहीं है, जो नमाज को जाये करता है, वो और चीजों को और ज्यादा जाये करने वाला होगा। मन दय्याहा फहुवा लिमा सिवाहा अज़या, जो नमाज को जाये करता है वो नमाज के अलावा दीगर चीजों को और ज्यादा जाये करने वाला है।
اس لیے یہ کافی ہے، یہ سب سے بڑی علامت ہے ظاہری علامتوں میں سے کہ وہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، یا یعنی نماز کی پابندی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بہرحال اس طرح سے بہت ساری دلیلیں پھر شیخ نے ذکر کی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء کیسے ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کی ہے، جس میں آپ کی وفات ہو گئی، کس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے صحابہ کرام کی امامت کر رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحت کچھ سب سنبھل گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دھیرے دھیرے تشریف لائے، اور آپ جب نماز صف کی قریب آنے لگے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں پیچھے ہٹ کر کے نمازیوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہوں، اور میری جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور آپ کی امامت میں ہم سب نماز پڑھیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نہیں، اپنی جگہ اور نماز پڑھاتے رہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں طرف آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ آپ کی امامت میں ابو بکر صدیق اور پھر پیچھے کے لوگ امامت میں نماز پڑھتے رہے۔ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ صورتحال تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے، نماز جیسے فریضے کی پابندی کرنے والے، بھلا کیسے ممکن ہے کہ اس فریضے کو چھوڑنے والا اللہ کا ولی ہو جائے، اللہ کا محبوب بن جائے؟ تو بہرحال قرآن و سنت کے اندر ایسی دلیلیں بہت ساری موجود ہیں، اور جس سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کا ولی سب سے زیادہ کلمہ توحید اور رسالت کے بعد، شرک اور ایسے بدعات سے بچنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے فرائض کی خصوصیت کے ساتھ نماز کے فرائض کی پابندی کرنے والا ہوگا۔ یہ سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو اس بات کی شد بدھ نہیں، اس بات کا علم نہیں ہے، اور نتیجہ یہ ہے اس کا کہ پھر عوام کیا کرتی ہے؟ عوام ان کے ظاہری حلیے سے جج کرتی ہے کہ اللہ کا ولی، کہ اس کا عمامہ کتنا لمبا ہے، شملہ کتنا لمبا ہے اس کا، ایسے ہی مثال کے طور پر اس کی شکل و صورت کیسی ہے کہ نہیں، اس کے ہاتھ میں تسبیح کے دانے ہیں، ہو سکتا ہے، ایسے ہی اس کا کپڑا بہت زیادہ مثال کے طور پر کھردرا ہے، یعنی بہت زیادہ اس کے اندر نفاست نہیں ہے، غیر معیاری کپڑا ہے، ہلکا پھلکا فقیرانہ لباس ہے، بس یہ کافی ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو جاہل عوام نے ولایت کی نشانی بنا رکھا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے تو تم میری اتباع کرو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ آپ دیکھیے، اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ ولایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ولایت کا معنی محبت، دوستی، قربت۔ تو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کا ولی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنے ولی سے محبت کرتا ہے، تو اگر سچ مچ محبت پائی جاتی ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم میری اتباع کرو۔ نبی کی اتباع کے بغیر ولایت ثابت ہی نہیں ہو سکتی، نبی کی اتباع کے بغیر ولایت ثابت نہیں ہو سکتی، یہ چیز ہے۔ اچھا، ایسے ہی مثال کے طور پر شیخ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اور بھی علامتیں بنا رکھی ہیں، عوام جاہل ہے نا، جو ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ کچھ علامتیں مزید ان لوگوں نے بنا رکھا ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ فلاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ ایک مثال دیتے ہیں، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں، اور ہمارے بیچ بہت ساری اردو میں کتابیں جو پڑھی جاتی ہیں اس کے اندر اس طرح کی باتیں ولایت اور کرامت کے نام پر لکھی پڑی ہیں۔ کرامات الاولیاء کے عنوان سے بہت ساری ہے نا، بزرگوں کی کرامات، بڑوں کی کرامات، اس طرح سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، بے سروپا واقعات اور قصے اور کہانیاں اس کے اندر موجود ہیں، اس میں اس طرح کے واقعات ایک سے زائد موجود ہیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں اللہ کے اولیاء کے بارے میں کہ اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں جو خود خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے، بلکہ خانہ کعبہ ان کا طواف کرتا ہے۔ اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب وہ ہے جس کا طواف خانہ کعبہ کرتا ہے، وہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتا ہے اور خانہ کعبہ سے دور رہتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے، یعنی اللہ کا اتنا بڑا محبوب ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے چھٹکارا مل گیا، اسے طواف نہیں کرنا ہے۔ یہ جہالت کا بالکل الٹا پیمانہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہو گیا، محبوب بن گیا، اللہ کا پیارا ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ کے دین کے فرائض اس سے ہٹ گئے، نہ اسے نماز پڑھنا ہے، نہ اسے روزہ رکھنا ہے،
نہ اسے حرام کی پابندی کرنی ہے، بچنا ہے اس سے، نہ کہتے ہیں اس کے لیے سب کچھ حلال ہو گیا، ایسے ہی نہ اسے طواف کرنا ہے۔ اس طرح کے عقیدے جاہل عوام کے یہاں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اور شیخ کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا کہ خانہ کعبہ کا طواف اولیاء نہیں کرتے بلکہ خانہ کعبہ اولیاء کا طواف کرتا ہے، یہ کوئی ایسی ہی کہنے والی بات نہیں بلکہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اور اسے پھیلایا جاتا ہے۔ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص نے مجھے بیان کیا، ایک شخص کے بارے میں مجھے بیان کیا گیا، بتایا گیا کہ وہ کسی ملک سے آیا اور مکہ پہنچا اور خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی طواف کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اللہ کا گھر خانہ کعبہ، آپ آئے ہو تو طواف کرو، یہاں سب سے بڑی عبادت تو طواف ہی ہے، کیونکہ یہ عبادت طواف کی کہیں اور دنیا میں نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس نے جواب دیا، الاولیاء هم الذین یطوف بہم الکعبہ، اولیاء کا طواف کعبہ کرتا ہے، اولیاء اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ولی کی دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی زیادہ محبوب کوئی ہے؟ آپ نے ایک حج کیا زندگی میں اور 4 عمرے کیے، بتاؤ کہ کوئی حج عمرہ بغیر طواف کے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں آپ نے حج کیا تو آپ نے طواف کیا، آپ نے عمرے کیے 4 تو اس میں بھی آپ نے طواف کیا۔ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح سیرت کا حصہ ہیں، اور ایک آدمی خانہ کعبہ پہنچے اور طواف نہ کرے اور یہ کہے کہ نہیں ہم تو اللہ کے اولیاء ہیں، ہم تھوڑی طواف کرتے خانہ کعبہ کا، خانہ کعبہ ہمارا طواف کرتا ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے لوگ، بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جھوٹے پیمانے عام کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک شیخ نے ایک بہت اہم بات یہاں پر لکھی ہے اور اسے بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ گمراہی کہاں تک پہنچ گئی ہے، یعنی یہ نقطہ کہ اولیاء خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے بلکہ طواف خانہ کعبہ اولیاء کا طواف کرتا ہے، تو اولیاء تو جہاں رہتے ہیں وہاں رہتے ہیں۔ اب خانہ کعبہ کو اگر ہمیں طواف کرنا ہوتا ہے تو ہم سفر کر کے مکہ جاتے ہیں اور وہاں اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، عمرہ اور حج کرتے ہیں، تو اگر کعبہ کسی کا طواف کرتا ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہاں سے آئے گا تو طواف کرے گا نا، وہاں سے آئے گا تو طواف کرے گا، وہاں سے چلا آئے گا تو کعبہ نہیں رہے گا وہاں، تو جو وہاں جائیں گے وہ کس کا طواف کریں گے؟ جو غیر اولیاء ہوں گے اس کا طواف کریں گے۔ بھائی مسئلہ ہے کہ نہیں مسئلہ ہے؟ اب ایسے ہی اگر بکواس قسم کی باتوں پر بحث کی جائے تو یہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ شیخ بدر کہتے ہیں، استاد محترم شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اتنا زیادہ پھیلا ہوا مسئلہ ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، باقاعدہ فقہی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا گیا ہے، فقہ کی کتابوں میں بعض یہ مسئلہ لکھا گیا ہے۔ کیا لکھا گیا ہے؟ کہتے ہیں باقاعدہ ایک مسئلہ قائم کیا گیا ہے فقہ کی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں، کتاب الصلاۃ میں، نماز کے مسائل کا جو چیپٹر ہے اس میں باقاعدہ مسئلہ لکھا گیا ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر خانہ کعبہ اولیاء کے طواف کے لیے چلا جائے اور اپنی جگہ پر نہ رہے تو وہاں پر جو نمازی ہوں گے وہ کس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے؟ کعبہ تو ہمارا قبلہ ہے، اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ قبلہ کا معنی وہ ہوتا ہے قبالہ، یعنی سامنا، استقبال جس کو ہم کہتے ہیں، تو کعبہ ہی نہیں ہے تو آخر کیسے طواف؟ لوگ نماز کس چیز کی طرف چہرہ کر کے پڑھیں گے؟ یہ فقہی مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد کتاب کا مصنف کہتا ہے، اور ممکن ہے اس کتاب، جب یہ کتاب اردو جب ایڈیشن اس کا انشاءاللہ مرکز سے غالباً شائع ہونے والا ہے تو اس کتاب کے حوالے اور کہاں یہ باتیں لکھی گئی ہیں وہ سب انشاءاللہ اس میں شامل رہیں گی۔ ابھی فی الحال آپ سرسری طور پر وقت کی قلت کی بنیاد پر ایسے ہی اسے پڑھ لیں، اور اس کے اعتبار کے لیے شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر جیسے ایک محقق اور ایک بہت ہی معتبر سلفی عالم ذمہ دار ہیں، اس کے حوالے انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو صاحب کتاب، یعنی جس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا، یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، کتاب کا مصنف کہتا ہے اہل علم کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، اس بارے میں 2 قول ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں ایک قول، بعض علماء کہتے ہیں کہ جو نمازی وہاں پر ہوں گے وہاں وہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ لیں گے، اصل کا اعتبار کرتے ہوئے کہ ہے تو نہیں لیکن یہی تو تھا، یعنی کعبہ کی جگہ تو یہی ہے، فی الحال نہیں ہے لیکن یہ سمجھ کے پڑھ لیں کہ یہی کعبہ کی جگہ، اس لیے چہرہ اس کی طرف نماز کر کے چہرہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر جان پائیں کہ کعبہ کہاں ہے تو چلے جائیں وہاں پڑھنے کے لیے، لیکن وہ جان بھی تو نہیں سکتے ہیں کہ کہاں چلا گیا ہے،
اس لیے اب مجبور ہیں اور ان کے لیے درست ہے کہ وہیں فرض کر لیں کہ یہی جگہ تھی جہاں کعبہ ہے تو اسی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول کیا ہے؟ کہتے ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، جب کعبہ نہیں ہے تو اس کی طرف کس چیز کی طرف نماز پڑھیں گے؟ کعبے کی جگہ طرف تھوڑی نماز ہوگی، کعبے کی طرف نماز ہوگی نا. تو کعبہ نہیں ہے تو اس کی طرف، اس کی جگہ کی طرف اصل کا اعتبار کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ضروری ہے لوگوں کے لیے کہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھونڈیں، تحری کریں، تلاش کریں این ذہبت الکعبہ، کہ کعبہ کہاں گیا، اور ڈھونڈ کر کے اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں. یہ آپ بتائیں کہ یہ فقہی مسئلہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر. اس سے پہلے جب وہ بات آئی تھی کہ اصول اور فروع کی، تو اس وقت ان تمام باتوں کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا، اس کی جگہ یہ تھی. لیکن آپ دیکھیے کہ اصولوں میں کتنی ساری باتیں بے سر پیر کی لکھی گئی. عقیدے کا مسئلہ کتنا زیادہ بے سر پیر کا جمع کر دیا گیا، اتنے سارے فرقے، اتنے سارے انتشار، اتنے سارے اختلافات، اور ایسے ہی فروعی مسائل. یہ بھی فروعی مسائل کی ایک مثال ہے، ایک مسئلہ ہے. آپ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں کتاب میں لکھی ہوئی، اس کا کیا تعلق ہے دین سے؟ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے، شریعت سے کیا تعلق ہے؟ اس طرح کے مسائل کیا فرضیات نہیں ہے؟ کیا یہ سب جس کو کہا جاتا ہے خزعبلات، کیا اس کے قبیل سے نہیں ہے؟ یہ بے سبب باتیں ہیں نا. ایسی کوئی بھی چیز کس کے کام میں آنے والی ہے؟ اور یہ اس کا مطلب یہ کہ آپ سند دے رہے ہیں کہ ہاں ہاں اللہ کے اولیاء خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے، بلکہ کعبہ جاتا ہے اولیاء کا طواف کرنے کے لیے. اس کو پروف کرنا ہوا کہ نہیں پروف کرنا ہوا؟ اگر یہ نہیں مانتے ہیں آپ سب، تو یہ فرضیات کی ضرورت کیا ہے؟ ان مفروضات کی کیا ضرورت؟ ایسے مسائل. بہرحال خلاصے کلام یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک کتاب کے اندر اس پر باقاعدہ بحث کی گئی ہے، اور اس طرح کی باتیں عوام کے درمیان عام کی جاتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں بے سر پیر کی ہیں. آپ بتائیے کہ کیا ایک ایسا آدمی جو نہ نماز پڑھے، نہ طواف کرے، نہ عبادت کرے، اور اس کے بارے میں دعویٰ کیا جائے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، بھلا وہ کہاں سے اللہ تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے؟ شیخ کہتے ہیں کہ یہ کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کا ولی نہیں بلکہ شیطان کا ولی ہے. کوئی شک و شبہ نہیں کہ ایسا انسان جس کو اللہ کا ولی سمجھا جا رہا ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں بلکہ شیطان کا ولی ہے. قسم کھا کر کے کہتے ہیں ای واللہ ولی الشیطان لیس ولیا للرحمن، اللہ کی قسم یہ شخص شیطان کا ولی ہے، شیطان کا دوست ہے، شیطان کا محبوب ہے، اللہ کا محبوب اور اللہ کا دوست نہیں ہے. وما كانوا اولیاءہ ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے اولیاء تو متقی ہوتے ہیں، تقوی شعار جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. کہاں ہے تقوی؟ فرائض کی پابندی نہیں کرتا. بہرحال اس کے بعد کہتے ہیں کہ تقوی کی جہاں تک بات آئی ہے تو تقوی کی شروعات تو ایمان اور توحید سے ہوتی ہے، لیکن تقوی کا ایک خاص معنی ہے، وہ معنی ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. معاصی منکرات، زناکاری، بدکاری، فحاشی، چوری وغیرہ، یہ جو گناہوں کے کام ہے نا، گناہوں سے بچنے کا خاص معنی ہے ایک تقوی کا. ایک تو تقوی پورے دین کا نام ہے، سارے مامورات کا عمل کرنا ہے اور سارے منہیات سے بچنا ہے. یہ تقوی کا جامع معنی ہے، وسیع معنی، جس سے پورا دین اسلام شامل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد خاص معنی ہے گناہوں کے بالمقابل، یعنی گناہوں سے بچنا تقوی ہے. خلص الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہی تقوی ہے. یہ تقوی کا ایک معنی. شیخ کہتے ہیں کہ اگر اس معنی میں تقوی کا، اگر ان اولیاء کے اندر جو جھوٹے اولیاء ہیں، اگر اس معنی کو بھی تلاش کیا جائے تو بھی یہ صفر، زیرو ملتے ہیں. اس لیے کہ ان کے یہاں منکرات، گناہ، معاصی کی بھرمار ہے، ان کے یہاں زناکاری ہے، ان کے یہاں فحاشی ہے، ان کے یہاں شراب ہے، ان کے یہاں نشہ ہے، اور اللہ کا ولی سمجھا جا رہا ہے. اس اعتبار سے بھی میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ اس کی صورتحال یہی ہے. اب شیخ نے یہاں پر ایک واقعہ ذکر کیا ہے جو بیان کرنے سے بھی باہر ہے، یعنی مطلب وہ حیا اور شرم سے اس کا تعلق ہے، تو میں اسے بیان نہیں کر سکوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو اطمینان سے اپنے سامنے جو تحریر ہے اسے پڑھ لیجئے گا. بہرحال خلاصے کلام یہ کہ فحاشی، بے حیائی میں ملوث آدمی کو، منکرات میں مبتلا آدمی کو کیسے اللہ کا ولی مانا جا سکتا ہے؟ ایسا شخص کبھی اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا. اور تعجب یہ ہے کہ گناہ اور منکرات کے کام اللہ کی ولایت کے نام پر کیے جا رہے ہیں. اللہ کا ولی ہے، قرین ہے، ولایت ہے. جہاں تقوی نہیں وہاں ولایت نہیں ہے. تقوی ولی دونوں قرین ہیں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا من کان
मुमिनन मन कान कुल्लु मन काना मुमिनन तकियन कान लिल्लाहि वलियन। जो अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाला है, अल्लाह ताला का तकवा अख्तियार करने वाला है, वही अल्लाह ताला का वली है। जो मोमिन नहीं, मुत्तकी नहीं, वो अल्लाह का वली नहीं। ये है। तो ये तो हो गई बात वलायत के बारे में, सच्चे औलिया और झूठे औलिया। लेकिन मामला जब बिगड़ गया, इल्म खत्म हो गया और असल इल्म से हट करके लोग खुराफात, सच्चे झूठे वाकयात, बेसरोपा कहानियां और देवमालाई वाकयात और ऐसे ही झूठी करामात में जब लोग मुब्तला हो गए और खुराफात गुमराहियों में मुब्तला हो गए, तो ऐसी सूरत में अब उनका पैमाना ही बदल गया। न कुरान की दलील, न सुन्नत की दलील, बस जो कुछ उन लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है, किताबों में लिखा जा रहा है, किससे कहानियां सुनाई जा रही हैं, उसी को अवामुन्नास ने अल्लाह के वली होने की अलामत और निशानी बना लिया, उसी को पैमाना बना लिया। ये बात शेख समझाते हैं, कहते हैं इस तरह से अवाम, बहरहाल इस तरह के झूठे किस्से कहानियां, वाकयात, हिकायात से लोग धोखा खाते हैं और ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला का वली समझते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का भी जिक्र शेख ने इशारा किया था। अल्लाह के नबी की हदीसों में अगर आप देखें तो मशहूर हदीस है हदीसुल वलाया, वलायत से मुताल्लिक हदीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलायत के बारे में फरमाया हदीस कुदसी में। आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, क्या है देखिए, शुरू के अल्फाज हैं, मन आदा ली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। ये तो शुरू में जुमला है, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करेगा मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। ऐसे फासिक, फाजिर, ऐसे बदअमल, बदकिरदार, फराइज को छोड़ने वालों के दिफा में अल्लाह ताला जंग करेगा। ऐसे लोग खुद अल्लाह के दुश्मन हैं, शैतान के वली और दोस्त हैं। अल्लाह के नबी ने आगे फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा अफ्तरस्तुहु अलैहि। बंदा मुझसे करीब होने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा काम जो करता है और जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब है, वो मेरे फराइज हैं जो मैंने उस पर फर्ज किया है। अल्लाह से करीब होने के लिए सबसे बड़ा काम कौन सा है? अल्लाह के फराइज की पाबंदी। और सबसे बड़ा फरीजा तौहीद खालिस का एतराफ है, शिर्क से बरातो बेजारी है। और उसके बाद अल्लाह की इबादात में नमाज और ऐसे ही ज़कात, फिर रोज़ा, फिर हज और उम्रे, ये सारे इबादात और ऐसे ही दीगर फराइज। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता उहिब्बहु। और मेरा बंदा मुसलसल मुझसे करीब होता रहता है और कुर्बत हासिल करने के लिए नवाफिल पढ़ता है। फर्ज की बात तो हो गई कि फर्ज अल्लाह से करीब होने का सबसे बड़ा जरिया है। फर्ज की अदायगी से अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। अल्लाह तबारक व तआला उससे हद दर्जा मोहब्बत करता है फराइज की अदायगी की वजह से। उसके बाद मेरा बंदा मुसलसल फराइज के बाद नवाफिल अदा करता रहता है, नफल नमाजें, नफल रोजे, नफल सदकात अदा करता रहता है, यहां तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं। ये औलिया का दो दर्जा, दो मकाम बयान किया गया है। औलिया के दर्जात हैं, अल्लाह तबारक व तआला से कुर्बत के दर्जात हैं। अल्लाह से का महबूब जो होता है बंदा, उसके दो मरातिब हैं। एक मर्तबा है फराइज की पाबंदी करने का, जो फराइज की पाबंदी करे और मोटे मोटे सारे फराइज को अदा करे और ऐसे ही बड़े तमाम गुनाहों से और छोटे गुनाहों से अपने आप को बचाए। बाज मुस्तहब चीजें, नफली चीजें वो ना करता हो, बाज मकरूह और गैर मुनासिब चीजें वो करता हो जिसकी इजाजत है, इस माने में कि आदमी गुनहगार नहीं होता, जिसको मकरूह कहा जाता है। ये पहला दर्जा है। ये क्या है? ये पहला दर्जा है। दूसरा दर्जा है उस आदमी का जो फराइज की पाबंदी करने के साथ, मुनकरात से पूरे तौर पर बचने के साथ, मुस्तहब्बात, नवाफिल, ऐसे ही फजाइल और ऐसे ही औला और आला नेकियों के काम जो हो सकते हैं सब करता हो और छोटी छोटी गुनाहों की चीजों से भी अपने आप को बचाता हो। ये दो दर्जे, पहला दर्जा और फिर ये उससे बढ़कर के ऊंचा दर्जा, ये दूसरा वाला है। तो दोनों अल्लाह के वली हैं, लेकिन फराइज से छुटकारा नहीं है।
اللہ کا ولی ہونے کے لیے فرائض کی ادائیگی پہلی شرط ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر وہ باتیں بھی بیان کی گئی ہیں جو اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے اور میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کوئی چیز پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے وغیرہ۔ یعنی کیا مطلب، اب جب میری محبت ولایت مل جاتی ہے اسے تو میں اس کی تمام اعضاء اور جوارح کو کنٹرول میں رکھتا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے وہی چیز دکھائی دے گی جو اللہ کی رضا کی ہو، اس کے کانوں، وہ اپنے کانوں سے وہی سنے گا جو اللہ کی رضا کی چیز ہو، اپنے ہاتھوں سے اسی چیز کو پکڑے گا جو اللہ کی رضا کی ہو، اپنے پیروں سے چل کر کے اسی چیز کی طرف جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ معاف کرنا، یہ ایسا نہیں ہے صوفیوں کی طرح کہ واقعی ریلی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کان، اس کی آنکھ، اس کے ہاتھ، اس کے پیر بن جائے گا، بلکہ یہ معنی نہیں ہے، یہ صوفیوں کا طریقہ ہے جن لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی اس حدیث سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا قدم بن جاتا ہے، اس کے آنکھ بن جاتا ہے، اس کی کان بن جاتا ہے۔ یہ صوفیوں کا طریقہ ہے، یہ معنی اس کا نہیں ہے۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے آئی، پہلی والی آیت کریمہ، اس کے اندر اتباع کا ذکر کیا گیا، دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کا ذکر کیا، تیسری آیت کریمہ کے اندر ایمان اور تقوی کا ذکر کیا۔ یہاں پر اور بھی کچھ آیتیں لکھی ہوئی ہیں جس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے۔ میں اخیر میں وہ بات جو وہ آیت کریمہ جس پر اصل گفتگو کی ہے شیخ نے، اور سارے دلائل جو اللہ کے اولیاء کے بارے میں، اللہ کے اولیاء کی علامات کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں، ان تمام دلائل میں سب سے زیادہ جامع اور سب سے زیادہ واضح دلیل سورہ یونس کی دونوں آیتیں ہیں، سورہ یونس کی دونوں آیتیں ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور افسوس یہ ہے کہ اولیاء باطل اور اولیاء باطل سے وابستگی رکھنے والے آیت کریمہ اتنی ہی پڑھتے ہیں، پہلی ہی آیت کریمہ پڑھتے ہیں، اگلی والی آیت کریمہ جو اصل ولایت کی پہچان ہے اس کی تلاوت نہیں کرتے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سن لو، اللہ کے اولیاء کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ تو وہ غمگین ہوں گے۔ اولیاء کا مقام یہ ہے، ان کا درجہ یہ ہے کہ ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ تو کوئی ڈر اور اندیشہ ہوگا، ہے نا، مستقبل کا، اور نہ کوئی ماضی کا کوئی رنج اور غم ہوگا۔ اب یہ نہیں بتاتے کیا اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولیاء کی علامت اور پہچان بتلائی ہے، اور وہ دو پہچان ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، ان کی پہچان یہ ہے جو ایمان والے ہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ ایمان اور تقوی کی شرط ولایت کی بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر وہ صرف یہ پیش کرتے ہیں عوام کے سامنے کہ اللہ کے اولیاء بہت اونچے مقام پر ہوں گے، نہ تو کوئی خوف نہ تو کوئی غم، ایک دم بے فکر اللہ کے پیارے بندے ہیں، کہاں سے ان کو خوف اور غم ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ نہیں بتاتے، ان کے سوچ یہ ہے کہ ہم نے اپنے معیار کے مطابق جس کو اللہ کا ولی بنا لیا، جس کا حلیہ، جس کا وضاقتہ، جس کا رہن سہن، جس کا مثال کے طور پر شملہ، یا جس کی لباس، یا جس کا اٹھنا بیٹھنا وغیرہ، جو کچھ ہم نے سمجھ رکھا ہے ان کے بارے میں کہ اللہ کے ولی ہیں، بس یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، اور ان کا مقام یہ ہے کہ خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اگلی والی آیت کریمہ کاش وہ پڑھتے تو یہ جانتے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، لیکن بات آئی نا کہ دلیلوں سے دور ہیں، جہالت ہے، لا علمی ہے، اور ان کے درمیان جو چیزیں پھیلائی جاتی ہیں، کتابوں میں لکھی جاتی ہیں بے سروپا، اس کے ذریعے سے واقعات، قصے، کہانیاں، اسی کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ولایت کی پہچان ہے اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا ولی ہے۔ اس لیے ان آیات سے وہ پورے طور پر غفلت کا شکار ہیں۔ یہاں پر دیکھیے شیخ نے کیا کیا ہے، آخری جملہ اس پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے جو آخری بات ہے، آخری بات صاف کہتے ہیں شیخ کہ حالت ایسی ہو چکی ہے کہ بہت سارے اپنے آپ کو عالم، دین کا دائی، شریعت کی حفاظت کرنے والا پاسبان ایسا سمجھنے والوں نے ولایت کے معاملے کو بالکل الٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ ایمان اور تقوی، نبی کی اتباع، یہ ولایت کی شرط ہے، اور ان لوگوں نے کیا بنا دیا ہے،
वली होने के लिए जरूरी है कि नबियों की रसूलों की इत्तिबा से दूर हो। इनका सोचना है कि अगर उसको ये करना है, इसको नमाज पढ़ना है, इसको रोजा रखना है और उसको ये हराम से बचना है, उस हराम से बचना है, तो फिर कैसा अल्लाह का वली होगा? अल्लाह का इतना महबूब रहे और ये सारी पाबंदियां भी उसके ऊपर रहे। अल्लाह के महबूब के ऊपर तो इतनी पाबंदियां नहीं होती हैं, अल्लाह का महबूब तो आजाद रहेगा। अब इन जाहिलों ने क्या बना दिया है कि भाई अल्लाह का वली होने के लिए नबियों की रसूलों की इत्तिबा और पैरवी करना गलत, छोड़ देना जरूरी है। अल्लाह का वली होने के लिए रसूल की इत्तिबा करना छोड़ना जरूरी है, रसूल की इत्तिबा छोड़ना जरूरी है। अल्लाह का वली होने के लिए अल्लाह की राह में जिहाद छोड़ना जरूरी है। अल्लाह का वली होने के लिए फराइज और वाजिबात से आजाद होना जरूरी है। ये कौन सा वली है कि वो नमाज भी पढ़ रहा है, रोजा भी रख रहा है, तो सारे लोग कर रहे हैं। इस तरह का नजरिया, इस तरह का अकीदा इन जाहिलों की तरफ से बना हुआ है। उसके बरखिलाफ दूसरा वाला जो है वो क्या है? ईमान और तकवा। ईमान और तकवे से छुटकारा हासिल करना है। ना ईमान की जरूरत है, ना तकवे की जरूरत है। ईमान और तकवा छोड़ना वली की निशानी है, अलामत है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, अगर अल्लाह के नबी की मिसाल दे तो लोग कहते हैं आप लोग तो रसूल की मिसाल दे रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक की मिसाल ले लीजिए, उमर बिन खत्ताब की मिसाल ले लीजिए, है कि नहीं? उस्मान गनी, अली और ऐसी अशरे मुबशरा, सहाबियात, अज़वाज मुतहरात, बनाते रसूल की मिसाल ले लीजिए, दीगर आम सहाबे किराम की मिसाल ले लीजिए, ताबईन की मिसाल ले लीजिए। भला पूरी उम्मत में कौन सा ऐसा फर्ज है जिनकी फजीलत कुरान और सुन्नत के अंदर आई हुई है और वो अल्लाह के फराइज को छोड़ने वाला हो? अल्लाह के फराइज को छोड़ने वाला हो, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा से, इताअत से बाहर निकलने वाला हो, ईमान और तकवे से आजादी हासिल करने वाला हो। कोई एक भी मिसाल ऐसी नहीं पेश की जा सकती। ये अल्लाह तबारक व तआला के वो बंदे हैं जो एक एक फरीजा तो जाने दें, फरीजे की पाबंदी तो करते ही थे, नवाफिल का एहतिमाम, सुनन का एहतिमाम, मुस्तहब्बात का एहतिमाम, हराम कामों से दूरी बेदारी और उसके अलावा हत्ता की कराहत वाला काम भी करना गवारा नहीं करते थे। वरा और तकवे के आला मकाम पर फाइज, गुनाहों के काम नहीं बल्कि अदना गुनाह का काम भी वो गवारा नहीं करते थे। अल्लाह के यहां जवाबदेही का एहसास रखते थे। ये थे अल्लाह तबारक व तआला के औलिया, जिनसे अल्लाह राजी हो चुका है और वो अल्लाह से राजी हो चुके हैं। ये अल्लाह की रजामंदी का परवाना दे दिया जा चुका है। भला इनके बाद उम्मत में कौन है जो वलायत के इस मकाम पर फाइज हो सके, जो मकाम अल्लाह ने इन्हें अता फरमाया है। लेकिन आप देखें, यह है पैमाना उलट दिया गया और पूरे तौर पर हक को बातिल और बातिल को हक साबित करने की कोशिश की गई। जो अल्लाह के औलिया हों उन्हें चाहिए कि दीन से आजाद, ईमान नहीं, तकवा नहीं, फराइज नहीं, नमाज नहीं, रोजा नहीं, तवाफ नहीं और ऐसे ही मुनकरात और मासी से बचने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह का वली है, अल्लाह का प्यारा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और ऐसे ही की सुन्नत और ऐसे ही नबी अलैहिस्सलाम के सहाबे किराम और उम्मत के खैरुल कुरून की जिंदगी में, सीरत पे कोई ऐसी एक भी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। ये है औलियाए बातिल, औलिया शैतान, जो इस चीज को वलायत समझते हैं, जिनको अल्लाह का औलिया शुमार किया जाता है। तो अल्लाह के औलिया और शैतान के औलिया के दरमियान फर्क आपके सामने वाज़े हो गया। ये इस सिलसिले में चंद बातें थी और आखिरी जो जुमला था, शेख ने इस पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कि इस कदर पस्ती आ गई, अल्लाह के औलिया की शनाख्त, अल्लाह के औलिया की पहचान के हवाले से इस कदर जिल्लत, इस कदर जिहालत, दलालत। अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगते हैं। अल्लाह तेरी पनाह चाहते हैं, हम तुझसे माफी का सवाल करते हैं, आफियत का सवाल करते हैं और दुआ करते हैं तुझसे कि अल्लाह तो हमारी दुआ को कबूल फरमा ले, क्योंकि तू ही दुआओं का सुनने वाला है। तो ये शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह का, मेरे भाइयों, ये 5वां उसूल जो हमने पढ़ा और इसके अंदर जो बातें हैं वो हमारे सामने आ गई। इस सिलसिले की और जो बातें हैं उसे आप इस मुज़क्करे से जो आपके सामने है, आप फुर्सत के वक्त में उससे पढ़ लें और उससे गुजर जाएं तो इंशाअल्लाह बकिया मालूमात आपके सामने हो जाएगी। यहाँ से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सामने छठा उसूल और आखिरी उसूल हम इख्तिसार के साथ पेश करेंगे।
क्योंकि तय शुदा वक्त के मुताबिक हमारे पास तकरीबन आधे घंटे बाकी बचे हैं, इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करनी है। और ये छठा उसूल हकीकत यह है कि बहुत अहम उसूल है, बहुत बुनियादी उसूल है, और इस सिलसिले में हमें बहुत ज़्यादा, और आप देख रहे हैं कि सारे उसूलों का यही हाल है, हर उसूल एक दूसरे से ज़्यादा अहम और अहम तर दिखाई दे रहा। आखिरी उसूल है इख्तिताम, इस पर होना है, इस उसूल को अच्छी तरह से समझें। कहते हैं ये उसूल दरअसल क्या है? एक शुबहे का जवाब है, एक शुबहे का, एक कंफ्यूजन का जवाब है। वो क्या है? शैतान का बनाया हुआ एक शुबहा है, शैतान का वज़ा किया हुआ, पैदा किया हुआ, निकाला हुआ एक शुबहा है। और शुबहा किस काम के लिए है? कुरान को छोड़ने, सुन्नत को छोड़ने के लिए, और लोगों की बातें, लोगों की राय, इधर उधर की मुख्तलिफ जो बातें लोग करते हैं ना, उनके आराउर रिजाल, अक़वालुर रिजाल, लोगों की बातें पकड़कर बैठे, कुरान और सुन्नत को छोड़ दें, इस मकसद के लिए शैतान ने एक शुबहा पैदा किया है। उसी शुबहे का जवाब है इस छठे उसूल में। वो क्या है भाई? और आज भी मौजूद है, हमारे बीच में मौजूद है, सुबह शाम ऐसी बातें आपको सुनने में मिलती हैं। शेख ने 250 साल पहले ये बातें लिखी हैं, लेकिन ये बातें आज हमारे सामने ऐसे ही, बल्कि उससे कहीं ज्यादा पाई जा रही हैं। शुबहा असल में ये है, जिसका इजाला करना है, वो ये है कि अन्नल कुरान व सुन्नत ला यारिफुहुमा इल्लल मुज्तहिदुल मुतलक। कुरान और सुन्नत को सिर्फ मुज्तहिद मुतलक समझ सकता है। मुज्तहिद जिसका इतना वसी इल्म हो कि वो किसी भी मसले में गौर करने की सलाहियत रखता हो, ऐसा आदमी, इतना वसी इल्म होगा तो ही कुरान को समझेगा, इतना वसी इल्म होगा तो ही वो सुन्नत को समझेगा। अब शेख कहते हैं कि मुज्तहिद जो कहा ना इन लोगों ने, कि मुतलक मुज्तहिद यानी एकदम पूरी दीन और शरीयत में हर तरह के मसाइल का जानने वाला जो होगा, वही कुरान करीम को समझेगा। इस बारे में कहते हैं मुज्तहिद मुतलक जो होगा, मुज्तहिद मुतलक कौन है? मुज्तहिद कौन है? कहते हैं वल मुज्तहिद हुवल मौसूफु बिकदा व कदा औसाफन लअल्लहा ला तुजदु ताम्मतन फी अबी बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। मुज्तहिद होना चाहिए तो कुरान सुन्नत को समझेगा। अब मुज्तहिद किसको कहते हैं? उसके अंदर ये सिफत, ये खूबी, ये सलाहियत, ये लियाकत, इतनी सिफतें, इतनी खूबियां उसके अंदर पाई जानी चाहिए मुज्तहिद होने के लिए। कहते हैं इतनी खूबियां बयान करते हैं, कितनी सिफात की उतने सिफात तो पूरे तौर पर अबू बकर उमर में भी नहीं पाए जाएंगे। इस तरह की शर्तें लगा करके कहते हैं कि वही कुरान करीम और सुन्नत को पढ़ेगा, समझेगा, वरना हम बाकी लोग कुरान और सुन्नत को नहीं पढ़ेंगे। कुरान सुन्नत को पढ़ेंगे, गुमराह हो जाएंगे, भटक जाएंगे, हमारे समझने की चीज नहीं है, वो तो मुज्तहिद मुतलक के लिए। अच्छा, तो एक बात तो हो गई मुज्तहिद मुतलक, और दूसरी चीज ये है, ऐसी सिफत मुज्तहिद की बताते हैं, लगाते हैं कि वो सिफतें आम उम्मती को तो छोड़ दें, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर बिन खत्ताब के यहां भी वो सिफतें नहीं पाई जाएंगी। तो भाई अबू बकर उमर कैसे कुरान करीम को समझते रहे होंगे, सुन्नत को समझते रहे होंगे? इस तरह की शर्तें इन लोगों ने लगा करके उम्मत को गुमराह करने की कोशिश की है, और ये शैतानी लईन का शुबहा है महज। इसके पीछे मकसद क्या है? अवाम को कुरान और सुन्नत से दूर, कुरान के करीब ना जाएं, सुन्नत के करीब ना जाएं। फिर क्या करें? इनकी बात, उनकी बात, ये इमाम, वो पीर, वो फकीर, वो बुजुर्ग, वो फलां, इनकी बातों को सुने बस, कुरान सुन्नत के करीब नहीं जाना उन्हें। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अरे भाई कुरान और सुन्नत हमारा काम नहीं है, अरे ये बहुत बड़े बड़े उलमा का, इमामों का काम है, हम पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत के लिए उतारा है कि गुमराही के लिए उतारा है? हिदायत के लिए अल्लाह ने उतारा। किन लोगों की हिदायत के लिए? बड़े बड़े आलिमों की हिदायत के लिए, मुज्तहिदों के लिए नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिन्नास, इंसानियत की हिदायत के लिए कुरान करीम उतरा है। तो कुरान करीम और सुन्नत से दूरी का ये मेरे भाइयों शुबहा शैतानी लईन ने पैदा किया है। अब आगे देखिए इस मसले को किस तरह से लोग बयान करते हैं। कहते फैलम यकुनिल इंसानु कज़ालिक, अगर इंसान ऐसा ना हो, यानी इस मयार का ना हो, किस मयार का? मुज्तहिद मुतलक ना हो, मुज्तहिद मुतलक ना हो। कहते हैं फल युरिज़ अन्हुमा फर्दन हतमन ला शक्का वला इश्काल फी। कहते हैं ऐसी सूरत में अगर उसके यहां ये सिफत नहीं है कि मुज्तहिद है,
बहुत पूरी दीन और शरीयत का इल्म है उसे। अगर ऐसा आदमी नहीं है वो, तो उसे चाहिए कि वो एराज करे, दूर रहे भाई, कुरान और सुन्नत से दूर रहे। और कैसे दूर रहे? ऐसा नहीं कि मतलब नरमी से कि भाई बच्चों तो बेहतर है, नहीं नहीं, एकदम कुरान से दूर। कोई ताल्लुक आपका कुरान से नहीं होना चाहिए, आपका कोई ताल्लुक सुन्नत से नहीं होना चाहिए। हतमन फर्जन हतमन, क्या कहा? एकदम फर्ज है, पक्का आपको कुरान करीम से और सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं रखना है। कहते हैं ला शक का वला इश्काल फी, इसमें कोई शक नहीं, उसमें कोई दुश्वारी नहीं, आपको कुरान और सुन्नत से एकदम दूर रहना है। अछूत, कुरान के करीब आप नहीं जा सकते, इसलिए कि आप मुज्तहिद मुतलक नहीं है। यह है शैतानी शुबहा और वसवसा। और आगे देखिए अंजाम क्या होगा। अगर किसी ने सोचा कि नहीं चलो देखते हैं कुरान में क्या है, चलो देखते हैं सुन्नत में क्या है, समझ में आएगा तो ठीक, नहीं समझ में आएगा तो छोड़ देंगे। कहते वमन तलबल हुदा मिनहुमा, अब जो इन दोनों से यानी कुरान और सुन्नत से हिदायत तलाश करेगा, वह इम्मा जिंदीकुन व इम्मा मजनून, या तो वो जिंदीक और काफिर होगा, अस्तगफिरुल्लाह, और या तो मजनून और पागल होगा। क्यों ऐसा? कहते लिअजलि सुऊबति फहमिहा, इसलिए कि कुरान और सुन्नत को समझना बेइंतहा मुश्किल है। तो अब बेइंतहा मुश्किल है, उसके लिए मुमकिन नहीं है समझना, तो वो उसको पढ़ने जाएगा तो काफिर हो जाएगा और या तो पागल हो जाएगा। इसलिए कुरान और सुन्नत से खबरदार, कुरान और सुन्नत के करीब नहीं आना। यह हालत। नबी ने क्या फरमाया? नबी ने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैनी लन तदिल्लु मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नती, है कि नहीं? अल्लाह की कसम में तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहोगे, उसे पढ़ोगे, सीखोगे, अमल करोगे, उसे जिंदगी में नाफिज करोगे, बरतोगे, लन तदिल्लु, हरगिज गुमराह नहीं होगे। मेरी किताब, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत, ये छोड़ के जा रहा हूं। ये देखा, ये है इनका मौकिफ। तो शैतानी लईन का ये शुबहा बड़ा खतरनाक है। उम्मत को गुमराह करने के लिए और किताब और सुन्नत से एकदम डिस्कनेक्ट करके पब्लिक, उलमा, पीर, फकीर, मुरीद, है ना, और क्या कहते हैं जो कायदीन होते हैं, मुदिल्लीन जिसको कहा जाता है, मिसगाइड करने वाले, ऐसे लोगों के पीछे चलो। इनको अपना अगुआ, इनको अपना पेशवा, इनको अपना मुर्शिद, इनको अपना पीर बना करके बस जो कह दे वैसे ही चलते रहो। बस कुरान और सुन्नत इनका काम, तुम्हारा काम नहीं है, ये तो मुज्तहिद मुतलक का काम है। कहते फसुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, अल्लाह की जात पाक है, उसकी हम्द है। कम बय्यन अल्लाहु सुब्हानहु शरअन व क़दरन खल्क़न व अमरन फी रद्दि हादिही शुबहा अल मलऊना मिन वजूहिन शत्ता बलगत इला हद्द ज़रूरियातिल आम्मा। कहते हैं भला बताओ अल्लाह तबारक व तआला ने इस शैतानी शुबहे और वसवसे की तरदीद करने के लिए कितनी दलीलें कुरान करीम के अंदर बयान फरमाई हैं। कोई एक दो दलील है? कोई एक दो दलील है? बेशुमार दलीलों से अल्लाह तबारक व तआला ने इस मलऊन शुबहे की तरदीद फरमाई है और कई तरह से मुख्तलिफ अंदाज से इस शुबहे का जवाब दिया है। इतनी दलीलें हैं, इतनी दलीलें हैं कि अब ज़रूरियातुल आम्मा के दर्जे तक पहुंच जाती हैं। यानी ऐसा साबित हो जाता है इस शुबहे का बातिल होना, गलत होना, कि जैसे बदीही चीजें होती हैं। बदीही जानते हैं ना, जैसे सूरज को इंसान अपनी आंखों से देखता है ना, सूरज हर आदमी जानता है ना, सूरज डेली निकलता है, एकदम बदीही बात है। सुबह हुई तो सूरज निकल गया, दिन निकला तो सूरज निकला, दिन डूबा तो सूरज डूब गया। इसमें कोई शक है किसी को? इसको कहते हैं बिल बदीह, यानी जिसको बहुत ज्यादा कोई अकल और सूझबूझ लगाने की जरूरत ना हो, हर आदमी जानता हो। इस दर्जे में यह मसला पहुंच चुका है। इतनी दलीलों से अल्लाह तबारक व तआला ने इस शुबहे की तरदीद फरमाई। उसके बाद कहते हैं वलाकिन्न अक्सर अन्नासी ला यअल्लमून, लेकिन मसला यह है कि लोगों की अक्सरियत नहीं जानती, अक्सर लोग ला इल्म हैं। यह सरसरी तर्जमा है इन बातों का। उसके बाद सूरह यासीन की 5-6 आयतें यहां पर जिक्र की गई हैं। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी आनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून व जअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा। इसका जिक्र, इस तमाम आयतों का जिक्र यहां पर मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह ने इसीलिए किया है ताकि इस मसले को समझाएं
کہ حق جو ہے واضح ہو چکا ہے لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اور بقیہ ساری باتیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا متن، اس کی شرح مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کی جائے جو شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر حافظ اللہ نے یہاں پر پیش کیا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ دیکھیے کہ قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم پر غور کرنا صرف اور صرف کس کا کام ہے؟ مجتہد کا کام ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو بات آئی ہے نا اس شبہ کے اندر، اس کے پیچھے دو بہت بنیادی باتیں کہی جاتی ہیں۔ پہلی بات، اور دونوں کا ذکر ہے اس کے اندر، ایک تو یہ کہ قرآن و سنت کو سمجھنے والا مجتہد ہی ہوگا، جو مجتہد نہیں ہے وہ قرآن و سنت نہیں سمجھ سکتا۔ دوسری بات، مجتہد ہونے کے لیے بہت ساری شرطیں ضروری ہیں، بہت ساری شرطیں مجتہد ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ جب تک وہ شرطیں، جب تک وہ صفتیں نہیں پائی جائیں گی تب تک کوئی آدمی مجتہد نہیں ہو سکتا۔ ان دو بنیادوں سے امت کو قرآن و سنت سے دور کرنے کا بہت بڑا شبہ پیش کیا گیا ہے۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں میرے بھائی، کہتے ہیں آج ہمارے اس دور میں مجتہد پائے ہی نہیں جاتے، اس دور میں مجتہد پائے ہی نہیں جاتے۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ اب پوری دنیا بس کیا کرے؟ لوگوں کے پیچھے چلے۔ مجتہد ہے ہی نہیں تو قرآن کو سمجھنے والا کوئی ہے ہی نہیں، تو کون قرآن کو سمجھے گا؟ بس جس راستے پر چل رہے ہو باپ دادا کے طور طریقے پر، اسی پر چلتے رہو، یہ بات ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن کریم پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تدبر کسے کہتے ہیں؟ تدبر اصل میں دبر سے بنا ہوا ہے، اور دبر کسی چیز کے آخری سرے کو کہتے ہیں، آخری حصے کو۔ تدبر کا معنی ہوتا ہے قرآن کریم میں اللہ کا پیغام کیا ہے اس کو آخری در آخری تک پہنچ کر کے سمجھو، آخری کنارے تک پہنچ کر کے سمجھو، یہ ہے تدبر، یعنی دبر تک پہنچنا، آخری حد تک پہنچنا کہ اللہ تعالیٰ اس کلام میں کیا پیغام دے رہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تدبر کا حکم دے رہا ہے کہ نہیں؟ ڈانٹ رہا ہے، کیا قرآن کریم پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم اور سنت آپ کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، یہ عوام کا کام نہیں ہے۔ اب اس شبہے سے، اس شبہے کا خاتمہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس ایک آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری دلیلیں دی ہیں جس سے اس شبہے کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی دلیل اسی کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ ان کے شبہے کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بھلا یہ جو نظریہ بنا رکھا ہے کہ قرآن کریم کو محض ظاہری تلاوت، تبرک کے لیے، آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کا ترجمہ کبھی نہیں اٹھاتے، قرآن کریم کا درس عام طور پر مسجدوں میں نہیں ہوتا، قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھنے کا معاملہ میرے بھائیوں، ایک طبقہ تو وہ ہمارے بھائیوں کا ہے تبلیغی جماعت میں جو بہت زیادہ کوشش اور محنت کرتے ہیں، ان کی مشکل یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کا معنی سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے۔ ان کے یہاں شجرہ ممنوع ہے، وہ کام مجتہدین کا ہے، علماء کا ہے، اماموں کا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں جو کتاب بطور نصاب دے دیا گیا ہے، دے دی گئی ہے کتاب، ہم صبح شام اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے میرے بھائیوں، بہت معذرت کے ساتھ، کہ 10 سال، 20 سال، 30 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، اور اس کے بعد کوئی بھائی اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرماتا ہے، اور جب وہ اس راستے سے باہر نکل کر توحید و سنت کا علم حاصل کرتا ہے اور اسے پوچھو کہ تم کتنے سال تک اس جماعت سے جڑے رہے، تو وہ اپنی زندگی کا گزرا ہوا مرحلہ بتلاتا ہے، کوئی 20 سال، کوئی 30 سال، اور اس سے کوئی چھوٹی سی بات پوچھو تو کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ عمر کے 30 سال، 40 سال ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ دین کی کوئی بھی بات نہیں جان پاتا۔ اس کے برخلاف ایک طبقہ ہمارے بیچ میں ان لوگوں کا بھی ہے جو سب سے زیادہ قرآن فہمی کی بات کرتا ہے، سب سے زیادہ قرآن فہمی کی بات کرتا ہے، قرآن سمجھنے کی، قرآن کا درس دینے کی بات کرتا ہے، اور قرآن فہمی ہی کی بات کرتا ہے، کیونکہ ان کو فہم سے ہی جوڑا گیا ہے۔ ان کو قرآن کریم کی وہ تفسیر جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آئی، صحابہ کرام سے آئی، تابعین سے آئی، اس کا شد بدھ یا اس سے وابستگی ان کی نہیں ہے۔
तफहीम लिखी तो फिर फहमी ही वो जानते। अजीब व गरीब बात है। हैरत तो इस बात पर है कि इसीलिए हर जगह इस नाकिस और कच्ची फहम का इस्तेमाल करके कुरान की तफहीम करने का काम किया गया। कुरान करीम की आयतों का माना कुरान करीम की आयतों से, कुरान करीम की आयतों का माना अल्लाह के नबी की सुन्नतों से, कुरान करीम की आयतों का माना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अक़वाल और फरमुदात से, और ऐसे ही उनके बाद के अइम्मे तफसीर जो ताबईन है उनके अक़वाल और फरमुदात से। ये अगर रास्ता पकड़ा गया होता तो अल्लाह के कलाम का असल मकसूद, सच्चा जो अल्लाह ताला का पैगाम है, वो हमारे सामने, उम्मत के सामने आ गया होता। लेकिन नहीं, फहम की हद तक, क्योंकि उनसे ऊंची फहम किसी के पास नहीं है, अपनी फहम का इस्तेमाल करके उन्होंने कुरान करीम के मानी निकाल दिए, नतीजा निकाल दिया। जिसको चाहा हक समझाया, जिसको चाहा बातिल समझाया, जिस चीज को चाहा रद्द कर दिया, जिस चीज को चाहा तस्लीम कर लिया, महज अपनी फहमे मुजर्रद की बुनियाद पर। इसलिए गुमराही बहुत ज्यादा फैल गई। और ये मौका तो नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि मौलाना मौदूदी साहब ने अपनी किताब तफहीमुल कुरान के अंदर बेशुमार अल्लाह के अस्मा और सिफात की तावील की है। बल्कि यूं समझें कि पूरी तफसीर में जितने अस्मा और सिफात का तस्करा आया है, सब की तावील कर दिया। यानी उसका वो माना नहीं बतलाया जो अल्लाह के कलाम में अल्लाह की उस सिफत का माना होता है, कुरान में, नबी की सुन्नत में, सहाबा के यहाँ, बल्कि अपनी तरफ से माना बतलाया, अपनी तरफ से, अपनी अकल से। और बाकायदा कहते हैं इसका माना तो इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। यानी आपकी अकल, आपकी फहम, आपकी सूझबूझ, बस इसके सिवा कुरान करीम का माना कुछ भी नहीं है। ये तरीका चल पड़ा। तो एक तरफ आप देखिए वो तबका है जो कहता है कि नहीं, कुरान करीम समझना हमारा काम नहीं है, वो उलमा का, मुजतहिदीन का काम है, इसलिए उनको जो किताब दे दी गई वो हमारे भाई पढ़ते हैं और उम्र भर पढ़ते रहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें समझ अता फरमाए। और ये हमारे जो भाई हैं जो तफहीम कुरान के चक्कर में सुबह शाम अकल परस्ती, अकलानियत की बुनियाद पर कुरान करीम के मानी निकालते हैं और जैसे तैसे कुरान करीम के पैगाम का जनाजा निकाल देते हैं। अल्लाह के अस्मा व सिफात की तावील है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बहुत सारी हदीसों पर भी है ना अपनी अक्ल का घोड़ा दौड़ा कर रद्द कर दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मोजेज़ात बयान फरमाए हैं, उन मोजेज़ात को भी रद्द कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं। उसी अक्ल की बुनियाद पर और दुनियादाराना और सियासी सोच की बुनियाद पर हजरत सहाबे किराम की शानों में गुस्ताखियां भी की गई हैं, उनके खिलाफ भी बदज़बानियां की गई हैं और हर तरह के इल्ज़ामात से उनकी शख्सियतों को मजरूह करने का काम किया गया है। तो ये कुरान करीम में सही माने में तदब्बुर, जब तक हम अल्लाह के कलाम को कलाम इलाही से, सुन्नत से, सहाबा के अक़वाल से नहीं समझना चाहेंगे, तब तक अल्लाह के कलाम पर तदब्बुर नहीं हो सकता। अपनी मनमानी हम कुछ भी निकाल सकते हैं माना, लेकिन असल पैगाम को अल्लाह ताला के हम नहीं समझ सकते। ये देखिए शेख कह रहे हैं कि हालत यहां तक पहुंच चुकी है कि लोग कुरान करीम को बस बरकत के लिए, उसकी ज़ाहिरी अल्फाज को पढ़ने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन किसी ने अगर कहा कि भाई इसका तर्जमा कम से कम पढ़ लो, अल्लाह ताला का पैगाम क्या है समझ में आ जाएगा, तो लोग बाकायदा इससे मना करते हैं और कहते हैं कि हमको समझने की कोशिश नहीं करना है, बस हमें सिर्फ और सिर्फ अल्फाज की मुजर्रद तिलावत करनी है, लफ्जी तिलावत, उसके माने को नहीं समझना है। बल्कि यहां तक शेख लिखते हैं कि बाद लोग कहते हैं, किसी को कुरान पढ़ते हुए देखते हैं तो कहते हैं इंतबह व अंता तक़राउल कुरान, भाई कुरान करीम तुम तिलावत कर रहे हो, खबरदार देखना उसको समझने की कोशिश नहीं करना, गुमराह हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे बस का काम नहीं है। लिअन्नका इन फहिमत शैअन मिनल कुरान, क्योंकि अगर तुमने कुरान करीम की कोई बात समझ ली, फ़इन दीनका अला खतर, तो तुम्हारा दीन खतरे में चला, तुम्हारे दीन को खतरा लायक हो जाएगा। और क्या कहा, युख्शा अलैकल इनहिराफ, और अंदेशा है कि तुम गुमराह ना हो जाओ, मुनहरिफ ना हो जाओ। ये सूरत हाल है कुरान करीम से नफरत, ये शैतानी शोशा, शैतानी शुबहा लोगों के दरमियान आम किया गया। लेकिन आपको शेख बद्र हाफिज़हुल्लाह एक बहुत बुनियादी बात समझा रहे हैं। अगर उनके सामने कुरान करीम की कोई आयत इसलिए पेश की जाए कि शिर्क है, हराम है, शिर्क है, कुरान में हराम है, इसलिए शिर्क करने से बचो, तो वो क्या कहते हैं भाई इस बारे में आप कुरान की दलील कैसे पेश कर सकते हैं, आपको तो इल्म नहीं है, आपको तो हक नहीं पहुंचता कि आप कुरान की बात करें।
قرآن کریم کی آیت پیش کرنا، دلیل دینا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ تو علماء مجتہدین کا کام ہے. آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں صاف صاف بھئی یہ کیا بات ہو گئی کہ قرآن کریم کو سمجھنے کا اختیار صرف اور صرف علماء مجتہدین کو ہے. ہم کو، آپ کو اور عوام کو جو قرآن کریم کے عام مضامین ہیں، بھلا اس کو کوئی کیوں نہیں سمجھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم اتارا ہے کہ نہیں؟ انسانیت کی ہدایت کے لیے اترا ہے وہ قرآن. تو بھلا آخر ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ عوام کیوں نہیں سمجھ سکتی؟ کوئی مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے جس میں گہرے اجتہاد کی ضرورت ہو، گہرے استنباط کی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر شریعت پر عمل کرنے والے جو مسائل ہیں اس کو ہر عام آدمی بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے، اس میں کوئی دشواری نہیں ہے. شیخ مثال دے کے کہتے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا. کیا سمجھ میں نہیں آتا بھئی اس کے اندر؟ کس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم اتارا ہے؟ ہر آدمی سمجھ رہا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. کس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ یہ بات کس کی سمجھ میں نہیں آتی؟ ایسے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے. کس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ مسئلہ؟ سب کو سمجھ میں آتا. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. کس کو سمجھ میں نہیں آتا نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ ایسے اللہ فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومنوں سے کہہ دیجئے، مردوں سے، مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. بھلا اس کا معنی کس کی سمجھ میں نہیں آتا؟ مومنہ عورتوں سے اللہ فرماتا ہے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس کا معنی کس کو سمجھ میں نہیں آتا؟ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، عالم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک عام آدمی کو بھی یہ بات بتلائی جائے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کیا کہہ رہا ہے. تو اب یہ کہنا کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہو، خبردار اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. کس قدر قرآن کریم سے دور کرنے کی سازش ہے، یہ بہت بڑا وسوسہ ہے، بہت بڑا شبہہ ہے. تو بہرحال اب آپ بتائیے کہ اس طرح کی چیزوں میں کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن کریم آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا؟ مجتہدین کا کام ہے. بھائی بعض مسائل میں ایسا ہو سکتا ہے جو استنباط کے مسائل ہوں، اجتہاد کے مسائل ہوں، اور اس کے دلیلوں کی گہرائیوں تک پہنچنے کے لیے واقعی گہرے علم کی ضرورت ہو. یہ کہیں کہیں ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو علم والے ہیں ایسے باریک مسائل کو اگر علم والوں کے حوالے کر دیا جائے تو جو لوگ اس کا علم رکھتے ہیں وہ اس سے نتیجہ نکال کر کے آپ کو بتلا دیں گے. تو بعض مسائل ہو سکتے ہیں قرآن کریم کے جو اہل علم اور استنباط اور اجتہاد سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن عام طور پر یہ بات کہہ کر کے کہ قرآن کریم سمجھ میں نہیں آتا، اسے چھوڑ دو، اس کا معنی مت سمجھو، اس کا ترجمہ مت پڑھو، اس کی تفسیر مت پڑھو. لوگوں کی عمریں ختم ہو گئیں لیکن لوگوں نے قرآن کریم سے انہیں پڑھنے، اس کا معنی سمجھنے کی اجازت نہیں دی. ایسے کتنے ایسے لوگ ہیں، عمر ختم ہو گئی لیکن اسی شبہ کی وجہ سے وہ. اچھا، اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کلام تو سمجھ میں نہیں آتے، لیکن اس کے بعد اس کلام کو نہیں پڑھنا ہے، نہیں سمجھنا ہے، اس کے مقابل کیا پڑھنا ہے؟ اس کے مقابل کیا پڑھنا ہے جو سمجھ میں آتا ہے؟ تو سمجھ میں آنے والی چیزیں کیا ہیں ان کے پاس؟ ساری کی ساری گمراہیوں کی چیزیں، خواب، منامات، قصے، کہانیاں، خرافات، واقعات، جھوٹی حدیثیں اور ایسے ہی بے سروپا کتابوں میں لکھی ہوئی داستانیں اور افسانے یہ لوگوں کے درمیان پھیلائے جاتے ہیں اور اسی سے عوام الناس کو جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس سلسلے میں شیطان لعین کا یہ وسوسہ اور یہ شبہہ اسی مقصد کے لیے ہے اور اس کا بڑا اثر ہے عوام الناس کے اوپر، اس کا بہت زیادہ اثر بھی ہے. واقعی بہت سارے لوگ قرآن کریم کو زندگی ختم ہو جاتی ہے اور اس کو سمجھنے کی ہرگز کوشش نہیں کرتے. یہاں دیکھیے بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے سلسلے میں یہ بات بار بار فرمائی ہے. اطاعت کا حکم دیتے ہوئے کیا فرمائی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. واولی الامر منکم، اور اپنے معاملات کی ذمہ داروں کی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو کیا کرو؟ اسے لوٹا دو اللہ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب یہ لوٹانا کیا ہے؟ مسئلے میں اختلاف ہو گیا،
तनाज़ा हो गया, झगड़ा हो गया, इस मसले को हल करने के लिए कहाँ लौटाना है? कुरान की तरफ लौटाना है, और ऐसे ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटाना है, अल्लाह की तरफ, उसके रसूल की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौटाने का मतलब क्या है? अल्लाह की किताब की तरफ लौटाना। यानी चलो इस मसले का हल क्या है, कुरान करीम में देखें, कुरान करीम में देखें, कुरान करीम से पता लगाएं कि इस मसले का हल क्या है, ये काम हलाल है या हराम है, जायज़ है नाजायज़ वगैरह। चलो कुरान करीम देखते हैं। तो अल्लाह की तरफ लौटाने का मतलब क्या है? अल्लाह की किताब की तरफ लौटाना। रसूल की तरफ लौटाने का मतलब क्या होता है? जब तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बाहयात थे, जिंदा थे, तब तक बराह रास्त उस मसले को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाना। अल्लाह के नबी इस मसले में क्या हुक्म है, अल्लाह के नबी इस मसले का क्या जवाब है, अल्लाह के नबी ये हलाल है या हराम है, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या दुरुस्त है, क्या। ये अल्लाह के नबी जब तक बाहयात थे तो बराह रास्त आपके पास मसला ले जाना, ये था रसूल की तरफ लौटाना। और अल्लाह के नबी की वफात के बाद, अल्लाह के नबी की वफात के बाद लौटाना, रसूल की तरफ लौटाने का मतलब है आपकी सुन्नतों की तरफ लौटाना, आपकी हदीसों की तरफ लौटाना। और अल्हम्दुलिल्लाह सहाबे किराम ने ऐसे ही किया है। जब तक अल्लाह के नबी बाहयात थे, आपसे मसाइल पूछते, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप बताइए अल्लाह के नबी इसमें क्या करना चाहिए। और जब अल्लाह के नबी की वफात हो गई तो वफात के बाद सहाबे किराम आपस में कहते, है तुम्हारे पास अल्लाह के नबी की कोई हदीस इस मसले में? अय्युकुम, कौन है तुम में से जो इस बारे में अल्लाह के नबी की हदीस जानता हो? है कोई तुम में से जो इस मसले में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हिदायत जानता हो, आपकी रहनुमाई जानता हो, तो बतलाए कि हमें क्या करना चाहिए। तो अल्लाह के नबी की जिंदगी में आपके तरफ और आपकी वफात के बाद आपकी सुन्नतों की तरफ लौटाना, और ऐसे ही कुरान की तरफ लौटाना, ये कहा गया। अब सवाल पैदा होता है कि अगर कुरान को समझना गलत है, कुरान पर गौर करना गलत, उसका तर्जमा, उसका माना पढ़ना गलत, और सिर्फ मुज्तहिदीन ही ये काम कर सकते हैं, तो भला बताएं कि ये लोग कैसे अपने मसाइल को अल्लाह की तरफ, उसके रसूल की तरफ लौटाएंगे। सुन्नत को समझना भी गलत, सुन्नत को नहीं समझना, मुज्तहिदीन समझ सकते हैं। ये शुबहा आखिर इंसान को कहां लेकर के जाएगा? पूरे तौर पर उन्हें बेदीन और कुरान और सुन्नत से बेजार नहीं कर देगा। इसीलिए उम्र भर कुरान और सुन्नत की तालीम से बेगाना रहते, इधर उधर की बेशुमार किताबें उन्हें पढ़ने की इजाजत है, और वो बड़े बड़े राइटर्स की ताबीरात समझ सकते हैं, लेकिन कुरान करीम को नहीं समझ सकते, सुन्नत को नहीं समझ सकते। इस तरह का शुबहा शैतान ने इन लोगों के दिलों के अंदर डाला, और उसके बाद इतनी सख्ती इस बारे में, ऐसी ताकीद कि भाई किसी भी सूरत में जो इज्तिहाद के मकाम को नहीं पहुंचा, इज्तिहाद का दर्जा नहीं उसके पास है, ऐसा शख्स कुरान करीम को और सुन्नत को ना पढ़े। उसको हुक्म है फल यारिद अनहुमा युरिद अनहुमा, उसे चाहिए कि वो इन दोनों से मुंह मोड़ ले, एराज करे, दूर रहे, कतराए, क्योंकि वो इस तरह है ही नहीं, मुज्तहिद है ही नहीं। कुरान करीम को, सुन्नत को उसे नहीं समझना चाहिए, दूर रहे। अच्छा, ऐसे आगे क्या कहते हैं? फर्जन हतमन, एकदम जरूरी है ऐसा करना, वाजिब है। किसने वाजिब किया? अल्लाह ताला फरमाता अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा। अगर कुरान करीम पर गौर क्यों नहीं करते, कुरान करीम पर गौर क्यों नहीं करते? अल्लाह ताला क्या कहना चाहता? अल्लाह तरगीब दे रहा है, और इनका कहना क्या है? इनका कहना यह है कि कुरान करीम से, सुन्नत से एकदम वाजिब और फर्ज है, उसके करीब नहीं जा सकते। आज भी यही हाल है मेरे भाइयों। शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने बात तो अपने दौर की है, लेकिन इस वक्त भी मौजूद है। इसलिए कुरान करीम आपको मस्जिदों के मिंबर के पास नहीं दिखाई देगा, तर्जमा तफसीर आपको उनके पास, फजाइल आमाल, तबलीगी निसाब या और दीगर किताबें जो पढ़ते हैं वो उनके यहाँ रखा हुआ होगा, और उसको सुबह शाम पढ़ा जाएगा, तिलावत की जाएगी, उसकी तिलावत, उसको पढ़ करके, और उसके अंदर जो फवाइद वगैरह लिखी हुई हैं उसको पढ़ करके सुनाया जाएगा। बेसरोपा हदीसें भी आपको मिलेंगी, मौज़ूआत भी मिलेंगी, ज़ईफ़ रिवायतें भी मिलेंगी, बेसर पैर के गैर मुस्तनद वाक़यात, किस्से, कहानियाँ, करामात भी आपको उसके अंदर मिलेंगे। उसे बराबर पढ़ने की सुबह शाम तलकीन की जाएगी, और उसे इतनी बार पढ़ा जाएगा, इतनी बार पढ़ा जाएगा, बार बार पढ़ा जाएगा। भाई कितनी बार पढ़ना है?
ہم نے 2 بار 4 بار 10 بار اگر پڑھ لیا ہے تو ہم نے اس کا مضمون تو جان لیا ہے, آگے بھی تو کچھ پڑھنا ہے. اس کے علاوہ کوئی نصاب, کوئی اور کتاب, کسی اور چیز کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم بالکل نہیں, ایسی کوئی تعلیم نہیں. آپ کو اس سے آگے نہیں جانا ہے, قرآن سنت کی طرف نہیں جانا. قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے, قرآن کی تفسیر معانی کی درس نہیں کرتے, ان کے یہاں اس طرح کا اصول ہے. اور دوسرے طبقے کے بارے میں ہم نے آپ کو بتلایا کہ ان کے یہاں کیا ہے. ان کے یہاں یہ ہے کہ بھائی قرآن کریم کو بس اپنی عقل سے, اپنی دانشوری سے, اپنی لاجک سے جو سمجھنا ہے بس وہی سمجھنا ہے. قرآن و سنت کو قرآن کو سمجھنے کے لیے جو اصول اور ضابطے ہیں اس سے کوئی بھی وابستگی نہیں ہے. لا شک ولا اشکال فیہ, کیا کہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم سنت آپ کے لیے نہیں ہے, آپ اس کو چھوڑ دیں, ضروری ہے. لا اشکال فیہ, شک نہیں ہے اور کوئی دشواری نہیں ہے, پورے اطمینان کے ساتھ آپ کو قرآن کریم ٹچ نہیں کرنا ہے, یعنی سمجھنے کے اعتبار سے. یہ بات اتنی تاکید کے ساتھ کہتے ہیں. آپ سوچئے کتنی سنگین بات ہے, کتنی خطرناک بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو ان دونوں سے, قرآن و سنت سے ہدایت حاصل کرنا, علم حاصل کرنا چاہے گا, اس کا انجام بہت برا ہوگا. اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام بہت برا ہوگا. وہ کہتے ہیں یا تو زندیق ہوگا اور یا تو مجنون ہوگا. زندیق کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ قرآن سنت سمجھ نہیں سکتا, اور جب سمجھ نہیں سکتا اس کو پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو اپنے دین کو خطرے میں ڈال رہا ہے, اور خطرہ ہے کہ اپنے دین سے بے دین ہو کر کے زندیق ہو جائے. کیا کہتے ہیں صاف صاف شیخ بدر کہتے ہیں زندیق ہے وہ. کیوں زندیق کہا؟ لأنه خاطر بدینہ, اس لیے کہ اس نے اپنے دین کو خطرے میں ڈال دیا. نہیں جانتا, نہیں سمجھ سکتا, تو پھر کیوں اس کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر رہا ہے؟ ایسا کرنے کی صورت میں اس کا دین ضائع ہو جائے گا, اکارت ہو جائے گا. یا تو مجنون ہے, یعنی کیوں پاگل کہا, کیوں مجنون کہا؟ اس لیے کہ وہ سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے. اس کا سمجھنا, قرآن و سنت کا سمجھنا ممکن نہیں ہے. اس لیے تم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو تو یہ تو پاگلوں والا کام ہے, تمہارے کام کی چیز نہیں ہے, تمہارے بس کی چیز نہیں. اس طرح سے یہ آخر کیوں قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ اسے سمجھنا اس کے حق میں ممکن نہیں ہے. ایک ناممکن چیز کو ایک آدمی کرنے کے لیے جائے تو یہ ایک طرح کا جنون اور پاگل پنی ہی تو ہے. اس طرح سے یہ لوگوں کو منواتے ہیں. یہاں پر ایک آخری بات علامہ شنقیطی رحمت اللہ علیہ کی نقل کی گئی ہے. علامہ شنقیطی کے بارے میں شاید آپ جانتے ہوں, علامہ مختار شنقیطی رحمت اللہ علیہ. یہ علامہ شنقیطی افریقہ کے کسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں اور چوٹی کے امام اور عالم ہیں. انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے اس موضوع پر ایک تفسیر لکھی ہے. تقریباً 9 جلدوں میں ہے یہ کتاب. کیا نام ہے اس کا؟ اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن. اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن, اس عنوان سے, اس نام سے کتاب ہے. تقریباً 9 جلدوں میں پھیلی ہوئی ہے. اس میں شیخ نے, علامہ شنقیطی رحمت اللہ علیہ نے, قرآن کریم کی آیات کی تفسیر قرآن کریم ہی کی دوسری آیات سے کیا ہے. اس موضوع پر بہت بے مثال کتاب ہے. ایک بہت پیاری بات لکھتے ہیں. سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اس آیت کریمہ کی تفسیر پر جب آتے ہیں تو بہت ساری لمبی گفتگو کرتے ہیں, تفسیر کی باتیں یہاں پر نقل کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہاں پر اس کا جواب دیتے ہیں. شیخ کہتے ہیں کہ وہ بات اتنی قیمتی شیخ نے لکھی ہے کہ ان تمام باتوں کو, تفصیلی بات لکھی ہے, ان تمام باتوں کو اکٹھا کر کے ایک مستقل کتاب کی شکل دی جا سکتی ہے. اس کو ایک مستقل کتاب کی شکل دی جا سکتی ہے. اس آیت کریمہ سے شیخ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن کریم پر غور کیوں نہیں کرتے. یہ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ خود قرآن کریم پر غور کرنے کا حکم دے رہی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم پر غور کرنا, اس کو پڑھنا سمجھنا تمہارا کام نہیں ہے. سراسر قرآن کریم کی خلاف ورزی اور اس کی مخالفت ہے, اور اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. بدترین قسم کا جرم ہے. اللہ ڈانٹ رہا ہے کہ سمجھتے کیوں نہیں, غور کیوں نہیں کرتے, تدبر کیوں نہیں کرتے. اور یہ کہتے ہیں کہ واجب اور لازم ہے, کوئی شک نہیں, کوئی مشکل نہیں,
فائنل بات ہے کہ قرآن کریم تمہیں نہیں سمجھنا ہے۔ بہرحال تو یہ چھٹے اصول سے متعلق چند باتیں تھیں۔ اخیر میں شیخ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے اس کی توفیق پر، اس کے اس ہدایت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو یہ توفیق ملی ہے اور ہر طرح کے شر سے، فساد سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عافیت عطا فرمائی ہے، اس پر حمد کرتے ہوئے اس چیز کا خاتمہ بھی کر دیا ہے۔ لیکن خاتمہ کرنے سے پہلے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس شبہے کی تردید کرنے کے لیے اللہ کے کلام کی بہت ساری آیتیں ہیں، جس میں سے چند آیتوں کا ذکر آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور بقیہ جو آیتیں ہیں اسے آپ اس رسالے کے اندر پڑھ لیں۔ مطلب آخری حصہ جو سورہ یاسین کی آیتوں سے متعلق ہے وہ ہم چھوڑ رہے ہیں، تاکہ سورہ یاسین سے متعلق جو آیتیں ہیں اسے آپ پڑھ لیں اور اس کے معنی کو سمجھ لیں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس بات کا خاتمہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہمارے دلوں میں ہدایت دے دینے کے بعد، ہمارے دلوں کو ہدایت دے دینے کے بعد اس میں کجی پیدا نہ کرے، اسے مائل نہ کر دے، اسے نہ موڑ دے، اسے گمراہ نہ کر دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس طرح سے اختصار کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ یہ چھٹا اصول تھا۔ آپ ان اصولوں کو اطمینان سے بعد میں آپ دہرائیں اور خاص طور پر غور کریں۔ یہ چیزیں انسانی زندگی کا بہت بنیادی حصہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، اور جہاں تک بھی یہ باتیں پہنچ رہی ہیں سبھی کو ان 6 اصولوں کو بہت ہی زیادہ سنجیدگی اور غور و فکر کے ساتھ پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں جو گمراہیاں، جو بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں اس سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندنا واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔